अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी नावल अक्स सुल्तान, दिल सुल्तान का सीज़न 2, एंजल्स एंड डीमंस, रिटन बाय ईशा रहमान। तो जनाब इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों का भी इंतज़ार जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमारा भी। तो चले जी, अर्ज़ मुसन्निफ़ा। इस कहानी के पहले पार्ट दिल सुल्तान को आप सबकी जानिब से इतना प्यार देने के लिए ईशा रहमान शुक्रगुज़ार हूँ। दरअसल इसका पार्ट सिर्फ एक ही होने वाला था, मगर इस किरदार को कुछ किरदार ऐसे थे जो कहानी लिखते वक्त अपने आप ही तहरीर में शामिल होते हैं। क्यों समझे कि इन चंद किरदारों ने अपना किरदार कलम थाम कर बजाते खुद लिखा, जिसमें फ़दार, उस्मान खान न्याजी ये शामिल हैं। इन दो अफराद ने वाकई अपना दिमाग भी घुमा कर रख दिया, और अब मेरा भी, जिन्हें मुकम्मल करना अब लाज़िम मलज़ूम बन गया। इसमें आप पार्ट में आपको कहानी के 3 हिस्से पढ़ने को मिलेंगे, सभी किरदारों का फ्लैशबैक से हाल अहवाल तक, और साथ ही साथ कहानी में आपको शदीद तल्ख़ मनाज़िर जैसे कि तशद्दुद, खूनरेज़ी और सहरबद जैसे ये मनाज़िर पढ़ने को मिलेंगे। लिहाजा मुताला करते वक्त ध्यान रखिएगा। और अक्स सुल्तान, एंजल्स एंड डीमंस का पहला बाब आपकी खिदमत में हाजिर है, और इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र आपके दिल पर दस्तक देने में कामयाब होगा। हमारी ईशा की तरफ से चंद ख़यालात। तो उम्मीद है कि इनके ख़यालात से आप मुत्तफ़िक होंगे और इस कहानी को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। चलें जी, शुरू करते हैं फिर। पस मंज़र एक दास्तान जुनून, ऑब्सेशन, जिसका इख्तिताम एक पुरसकून, मुतमईन और ख़ूबसूरत राह पर हुआ था, जहाँ रोशनी और उम्मीद ने ज़िंदगियों को बहार अता की थी। अब्दुल बारी को उसकी ज़िंदगी लौटा दी गई थी, और उसे ज़िंदगी में पहली बार ज़िंदगी जीने का मतलब समझ आया था। मगर वहीं कुछ किरदार अधूरे और कुछ राजदार अनजान बाकी रह गए थे, जो तकदीर के किसी छुपे हुए मोड़ पर आ रुके थे। मुस्कुराहटें बिखरी थीं, खुशियों के साए तले आशियाने आबाद हुए थे, और वक्त थम गया था। मगर ये वक्त है, सदा एक सा नहीं रहता। ये ज़िंदगी की रेल है जो सदा पटरी पर नहीं चलती। ये दुनियावी दौड़ है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। और अब वक्त एक बार फिर बाजी पलट चुका है। बाब अव्वल, हिद्दत। तुर्की, इस्तांबुल। मंजर था इस्तांबुल की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह, रश से भरपूर, मुस्कुराहटों और रोशनियों की अलंबरदार इस्तक्लाल स्ट्रीट का हमेशा की तरह रश आज भी बहुत था। दुकानों से उठती लोगों की बुलंद आवाज़ें, कहीं ग्राहकों को अपनी तरफ मतवज्जो करने की तो कहीं हल्के से म्यूज़िक की गुनगुनाहट। उजरत में चलते लोग एक दूसरे से जा बजा टकराते हुए गुजर रहे थे, मगर किसी को किसी से कोई गर्ज न थी। शॉप का दरवाज़ा लॉक करते वक्त उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, मानो वो किसी गहरी निगाह के हिसार में हो। भरकर देखने पर दूर दूर तक कोई न दिखा दिया। चाबी बैग में डाली, बैग कंधे पर डाला, स्याह स्कार्फ का पल्लू घुमाकर अपने कंधे पर रखते चेहरा मुतमईन और रौनक से भरपूर था। रुखसार के गिर्द बड़े हुए कपड़े को अंगूठों से फोल्ड करके अंदर की जानिब अड़सते कदम बढ़ा चुके थे। चलते चलते उसे अचानक ही अपने पीछे किसी की भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसके कदम धीमे हुए, पेशानी पर हल्की सी शिकने नमूदार हुई। शायद कोई इसका पीछा कर रहा था। उसने बैग में हाथ डाला और मोबाइल फ़ोन निकालकर चेहरे के मुकाबले किया। चलते हुए उसने रुककर एक नज़र इत्तफाकन मुड़कर देखा था, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। वो पलटी और फिर से सामने देखते हुए चलती लगी। उसकी नज़र हटी तो गली की नुक्कड़ पर छुपे शख्स ने लंबी सांस भरी। तेज़ और चमकदार आंखों में एतमादी उभरी, सर पर स्याह रंग की हुड, चेहरे पर स्याह मास्क। वो आदमी गली की नुक्कड़ से ज़रा सा झुककर उसे जाता हुआ देख रहा था। वो मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही थी, जब अचानक ही वो भारी कदम उसके बराबर में चलने लगे। उसने चेहरा घुमाकर साथ चलते इंसान को देखा और पल में उससे फासले पर हुई। कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? आवाज़ कदरे भारी और पुरकशिश थी। जी आपका बहुत शुक्रिया, मगर मुझे मदद नहीं चाहिए। वो नज़रअंदाज करती एक कदम आगे हुई। मेरे ख्याल से शाम के इस वक्त इस्तांबुल के सबसे खूबसूरत लड़की को ये तन्हा नहीं चलना चाहिए। उसके कदम आहिस्ता हुए। वो इसकी तरफ मुड़ी थी। उसने एक भरपूर निगाह इस आदमी पर दौड़ाई।
वो कद में काफ़ी लंबा था, देखने में कोई बॉडी बिल्डर ही लग रहा था। सर पर हुड डाले, चेहरा ढके, वो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? उस आदमी ने एक नज़र आसपास देखा, मगर वहाँ उसके साथ और कोई नहीं था। वो अकेली ही थी। वो अपनी जगह से चंद कदम आगे बढ़ा। घर तक छोड़ दूँ क्या? सेफली? उसकी ऑफ़र पर वो हल्का सा मुस्कुराई। आपकी इत्तला के लिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे शौहर को आपकी ये मेहरबानी कुछ ख़ास पसंद आएगी। मुतमईन सा जवाब दिया। शौहर की बात कौन कर रहा है? यहाँ तो बस मैं हूँ और आप हैं। वो हल्का सा उसकी तरफ झुककर बोला। लगता है आपको अपनी सो कॉल्ड जान अजीज़ नहीं है मोहतरम। मैं समझा नहीं। वो करीब हुआ तो उससे एक कदम के फासले पर हुई। जान प्यारी है तो निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि तुम इसराइल की आमद यहाँ लाइव देखो। वो उंगली की नोक उसकी जानिब किए बोली तो मुकाबिल शख्स मुस्कुरा दिया। आपका शौहर है या जल्लाद? वैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा वो? मुझे मार देगा, धमकाएगा। उस आदमी ने अपने बाजू को हवा में उठाते अपने डंबल्स जितने मसल्स नुमाया किए। इनके आगे नहीं टिक पाएगा। वो अपने मसल्स की तरफ इशारा करते बोला। वो मुस्कुराती हुई एक कदम उसके करीब हुई। ना वो आपको मारेगा ना ही धमकाएगा। तो फिर? वो ज़रा उसकी जानिब झुका। बस आपकी हड्डियों का कोरमा बनाकर मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर। वो शरारत से बोली तो मुकाबिल शख्स की आंखें बड़ी हुईं। आपका शौहर कोई डॉन है क्या? उसने अबरूज खाकर पूछा। अरे डॉन कहाँ, ये छोटे मोटे डॉन तो इनके कदमों में पड़े रहते, बिल्कुल मरियल चूहों की तरह। तो फिर क्या बला है वो भय में हिचकाकर बोला। बला तो काफ़ी बड़ी है वो। उनके इशारे के बगैर तुर्की की हदूद में एक पत्ता भी नहीं गिरता। ही इज़ अ माफिया गॉड, यू नो बेटर, यू बेटर नो। वो होंठों की एक साइड पर हाथ रखती हल्की सी सरगोशी करते बोली। निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी सांसें तुम्हारे वजूद से निकलकर तुम्हारी आंखों के सामने बैली डांस करेंगी मिस्टर, और तुम बस इतना ही कह पाओगी, आउच। आप जान बचाना चाहते हो तो कल्टी करो यहाँ से। वो उंगली से इशारा करते बोली तो वो एकदम हंस दिया। बड़ा सालिम शौहर लिए फिरती हैं आप तो, वो मोहताज लहजे में बोला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे लोगों के लिए रखना पड़ता है एक अदद ऐसा बंदा। वो आईब्रो उठाती मुड़ी और चल दी। कुछ देर वो उसे यूं ही जाता हुआ देखकर मुस्कुराता रहा। चलते चलते अचानक एक ज़ोरदार झटका महसूस हुआ। वो नाजुक सा वजूद हवा में लहरा गई। उसकी एक हल्की सी चीख निकली थी। प्यारी मोहतरमा, लगता है आपको सीधी बात समझ में नहीं आती। प्यार से कह रहा हूँ ना, घर तक छोड़ देता हूँ, मान लो, वरना मुझे अपना तरीका भी आता है। मुकाबिल चेहरे पर गुस्सा था, नाक सुर्ख हो रही थी और निगाहों में खफकी। लगता है मरने का पूर्ण इरादा है आपका, वो तहम्मुल से बोली। मर तो चुका हूँ मोहतरमा, अब मज़ीद कितना मारोगी इस गरीब को? उसने शरारतन कहा। हाँ, गुर्बत की इंतहा। वो खुफकी से चेहरा मोड़ गई तो वो मुस्कुराया। इस्तकलाल स्ट्रीट पर लोगों की भीड़ में वो उसे बाहों में उठाए हुए चलता हुआ जा रहा था। नाराज़ हो? आपको क्या गुस्सा है? आपको क्या? वो मुस्कुरा दिया। मेरी तरफ देखो। क्यों? वो गुस्से का रुख मोड़े हुए थी। बड़ी ज़िद्दी हो लड़की। हूँ तो मैं अपने तरीके से मना सकता हूँ, वो शरारत से बोला। ज़्यादा ना फ्री होने की कोशिश ना करें, नीचे उतारा है मुझे। निकम्मे शौहर, ना वक्त का हिसाब है, ना आपको ना बीवी की परवाह। पूरे दिन बाद अपनी ये निकम्मी शक्ल देखकर हाजिर हो गए हैं, और वो भी यूँ अखबारकारों की तरह। वो गुस्से से बोल रही थी और मुकाबिल शख्स को इस चिड़िया की तरह चलती बोलती पर मनो प्यार आया था। सदके जवां, इतना गुस्सा? वो लब दबाता बोला। आपने कहा था 1 घंटे तक आ जाऊँगा, और पूरे 1 दिन बाद यूँ जिनकी तरह टपक रहे। शर्म तो नहीं आती आपको? सुल्तान ने भवें उचकाई। शर्म का मुझसे क्या ताल्लुक भला? वो डटाई से बोला। अल्लाह पूछेंगे आपको, उतारे मुझे नीचे। वो मज़ाहमत करती उसकी गिरफ्त से निकल रही थी, और वो गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर मुसलसल हंस रहा था। मैंने कहा मुझे नीचे उतारें, आवाज़ दबी हुई मगर गुस्से से भरपूर थी। ना उतारूं तो क्या कर लोगी? उसने नतीजा दरियाफ्त करना चाहा। तो मैं चिल्लाऊंगी। वो मध्यम सा हंसा। हो रियली? ओके, कोशिश करके देख लो। ईशा ने गुस्से से लब भींचे। कोई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, इस गुंडे से बचाओ, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। करीब से गुजरते लोग और कुछ दुकानदार इन्हें देखकर हंस रहे थे। वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती बुलंद आवाज़ में मदद के लिए पुकार रही थी, मगर इसकी इल्तिजा किसी ने न सुनी। सुनी तो थी मगर कोई मदद कौन आया? आता भी कौन? इस्तकलाल स्ट्रीट के लोगों को अपनी हड्डियाँ अजीज़ थी भई। कुछ देर चिल्लाकर आखिर वो खामोश हो गई। बस इतना ही? ईशा ने खफकी से उसे घूरा। मैडम साहिबा, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इस्तकलाल स्ट्रीट के कोने कोने
گھر گھر اور بچے بچے تک میرے پھول پہنچتے ہیں۔ شریف آدمی اور سب جانتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ شریف آدمی، آپ شریف اور میں جہاں بھر کی بدماش پھر۔ سلطان کی ہنسی چھلکے اور اگلے ہی پل وہ دبا گیا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا؟ گھر چلیں ذرا، آپ کے دانت درست کرتی ہوں میں۔ اس نے غصے سے کہتے چہرے کا رخ موڑا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ یہ اتنا غصہ یہاں سڑک پر نہ کرو میری چڑیا، تمہارے ان گلابی رخساروں کو دیکھ کر دل پھسل رہا ہے قسم سے، پھر مجھ شریف آدمی کو بیچ سڑک پر خواہ خواہ بے شرم ہونا پڑے گا۔ وہ شرارت سے بولا تو عشا نے اس کی بات کے اختتام پر اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاتے اسے روکا۔ وہ لب دبائے ہوئے تھا۔ نکمے شوہر، وہ بڑبڑائی۔ الحمدللہ، سلطان نے مطمئن چہرہ بناتے کہا۔ سرائے عشا عبدالباری کے سامنے رکتے سلطان نے لمبی اور تشکر بھری سانس خارج کی۔ اس لیے وہ اندر داخل ہوا تو حال سے بلند آوازیں سنائی دی۔ ایک آواز معصوم اور دو آوازیں بلند اور شوق سے تھیں۔ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی مسکرا دیے۔ وہ جان چکے تھے۔ وہ حال کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ہاتھ میں کشن تھامے کھڑی اسے معصوم سی گڑیا کو دیکھتے ہی سلطان کے بازو کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ بابا، اس نے بلند آواز میں کہا تو سلطان کی گرفت مزید ڈھیلی ہوئی اور اس کی باہوں میں موجود نفوس لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر اتری اور گرتی گرتی زمین بوس ہوئی۔ وہ اسے یکلخت نظر انداز کرتا بلکہ اسے گراتا اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے خود کو اس کے مقابل گرایا اور وہ پیاری سی لڑکی بھاگتی ہوئی اس کی آغوش میں آ چکی۔ آپ آ گئے بابا، آیت نے آپ کو بہت یاد کیا۔ او میری پیاری بیٹی، بابا نے آپ آیت کو اس سے بھی زیادہ یاد کیا۔ اس کی پیشانی جا بجا چومتا بولا۔ اس کے پیچھے زمین پر آڑی ٹیڑھی پڑی لڑکی نے تیکھی نگاہ دونوں پر دوڑائی۔ مرحبا اور خوش آمدید، آئیگل اور ہادی نے بیک وقت کہا تو عشا نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زور سے سلطان کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کے سر کی پشت پر آ لگا۔ مرحبا مرحبا، سلطان نے سر کی پشت سے ہلاتے کہا۔ وہ ہنوز اپنی بیٹی کی پیشانی چوم رہا تھا۔ ماما، اس نے سلطان کے کندھے سے پیچھے دیکھتے کہا۔ ہاں، اب دکھے ماما آپ کو؟ وہ غصے سے بولی تو سلطان نے لب دبائے۔ عشا نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آ گئی آپ کو گھر کی یاد؟ آئیگل کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ زبردستی لائی ہوں اسے، واپس آنے کا کہاں دل کرتا ہے اس کا، اور سچ کہوں تو اسے واپس لانے کا میرا اپنا دل بھی نہیں کرتا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ بابا کے بغیر دل لگ جاتا ہے آپ کا؟ سلطان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے بغیر تو میں کچھ نہیں بابا۔ اس کی آواز پر سب کا بیک وقت کہا گونجا۔ قربان جاؤں۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے پیشانی سے ٹیکے۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر سیدھا کچن کی طرف چل دیا۔ ہادی اچھل کر سلطان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا اب آیت کو وہاں سے اس کی پسندیدہ چاکلیٹ ملنے والی ہے۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ سلطان وہ چاکلیٹ کسی قیمت پر اسے نہیں دے گا، مگر ہمیشہ کی طرح ایک آس باندھتا وہ اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ کیسی ہو آئیگل؟ عشا نے اس کے بغل کر ہی ہوتے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میڈم، مگر تم مجھے ٹھیک نہیں ہو لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی۔ ظاہر ہے یہ لوہے کا آدمی ٹھیک رہنے دے سکتا ہے بھلا؟ آئیگل کی ہنسی بلند ہوئی۔ ارے یار، کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ وقت نکال کر شاہ محل آؤ، مگر تم نہیں آتی۔ ڈینیز، آئیگل اور ہادی کا بیٹا، وہ تو سر کھاتا ہے تمہارا پوچھ پوچھ کر۔ عشا پھوپھو کب آئیں گی؟ کب آئیں گی؟ کب آئیں گی؟ اوف، دماغ خراب کر دیا یار۔ وہ ہنسی۔ آئیگل دھڑام سے صوفے پر گری۔ ہائی صدقے، وہ چہک کر بولی۔ بس ایک عبدال کا یہ والا پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو ہم سب آئیں گے، بتا دینا اسے پلیز یار۔ آئیگل نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم اسے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ ارے آغا جان تو ایک منٹ بھی نہیں گزارا کرتے اس کے بغیر، ورنہ آج ساتھ ہی لے آتی۔ وہ مسکراتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ ہادی نے کچن سے خالی ہاتھ نکلتے بلند آواز میں کہا تو آئیگل کا سر عشا کے کندھے سے ایک سیکنڈ میں ہٹا۔ وہ کھسک کر اس سے فاصلے پر۔ سلطان نے کچن سے نکل کر انہیں دیکھا اور مسکرا دیا۔ عشا نے آئیگل اور ہادی کو الوداع کہا اور سیدھی آیت کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ مختصر سا کمرہ اس کے اپنے کمرے کے عین سامنے واقع تھا۔ اس نے دبے پاؤں دروازے پر جا کے اندر جھانکا۔ سلطان کی بلیک ہوڈی پہنی اس کے سینے پر لیٹی وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ سلطان اس کے بال سہلاتے ہوئے کوئی نہ جانے کون کون سی دھیمی لوری گنگنا رہا تھا۔ چندہ تارے آیت کے سارے اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ دروازے پر کھڑی مسکراتی رہی۔ سلطان کے ان انوکھے بولوں پر اس کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ سلطان نے فوراً لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی کا اشارہ کیا۔ وہ سو رہی، آواز مت کرو۔ عشا نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ سلطان نے بڑے نفاست سے خود کو آیت کی آغوش سے الگ کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی ان دونوں کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے ڈینیز سے میری دوستی ہو گئی ہے، مگر بس ایک مسئلہ ہے،
آیت نے اٹھتے ہی اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور وہ کیا؟ بس وہ مجھے اپنے کھلونے نہیں دیتا، خود کھیلتا ہے، اور میں کھیلوں تو کہتا ہے کہ ٹوٹ جائیں گے، پھر چھپا دیتا ہے۔ آیت کی معصومیت پر عیشا بھی ساختہ ہنس پڑی۔ سلطان کی بھویں تھنک گئی۔ لگتا ہے ہاتھی کے اس مگر مچھ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ عیشا نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ تو ہم ایسا کریں گے، اگلی بار جب ہم وہاں جائیں گے تو ڈھیر سارے کھلونے ساتھ لے کر جائیں گے، ہم دونوں مل کر کھیلیں گے، اور ڈینس کو بالکل نہیں دیں گے۔ عیشا نے ابروج کہا۔ واہ واہ، کوئی اچھی بات نہ سکھانا آپ اسے، بجائے یہ کہ نہیں کہ ہم شیئر کریں گے، الٹا یہی سکھا رہے ہیں۔ سلطان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے بھائی، وہ شیئر نہیں کرتا تو ہم کسی خوشی میں کریں؟ ہاں، پھر آپ لوگوں میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہا۔ وہ دونوں بحث کر رہے تھے اور آیت کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو۔ فرق ہونا چاہیے نا، ہم تو کبھی شیئر نہیں کریں گے، کیوں بیٹا؟ جی بالکل، آیت نے اس بات میں سر لایا۔ دیکھا، سلطان نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ عیشا نے منہ بنایا۔ ہاں کیوں نہیں، دونوں ایک جیسے پاگل ہی ہیں۔ آیت نے مسکرا کر باپ کے گرد بازو حمال کر لیا۔ بابا آج آپ میرے ساتھ سو جائیں نا، اس کی فرمائش پر سلطان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس نے عیشا کی طرف ایک آن دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کا اشارہ کیا۔ بابا آج آیت کے ساتھ سوئیں گے تو آپ مہربانی فرما کر یہاں سے جا سکتی ہیں۔ بہت بہت مہربانی، بلکہ شکر گزار ہوں آپ کی۔ شکر ہے آج مجھے مکمل بیڈ نصیب ہوگا۔ وہ دعا کی صورت میں ہاتھ چہرے پر پھیرتی اٹھی۔ پھیل کر سوں گی آج تو۔ مسکراتی ہوئی مڑی تو سلطان نے اسے نظر انداز کر کے آیت کو مضبوطی سے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر عیشا نے ایک طویل تشکر بھری سانس خارج کی، حجاب اتار کر ہینگر پر لٹکایا اور بال کھول دیے۔ شاید اچھی خوراک کا اثر تھا یا پھر ہیلدی شوہر کا، اس کے بال مزید گھنے اور لمبے ہو گئے تھے۔ بھورے رنگ کے وہ ریشمی بال کمر سے کافی نیچے تک آتے تھے، جو اس پاگل آدمی کے رہے سے ثابت ترتر بتر کر دینے کے لیے کافی تھے۔ فریش ہو کر وہ بیڈ کی چادر درست کرتی چھلانگ لگا کر بیڈ پر گری۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج سکون کی نیند آئے گی۔ اس نے دو بازو ایک دوسرے کی مخالف سمت پھیلا کر آنکھیں موند لی۔ شاید وہ سو چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح سوتے ہوئے معصوم لگ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خد و خال اور صحت میں خاص نکھار آ چکا تھا۔ بال چہرے کے اطراف بکھرے ہوئے تھے، ایک بازو ماتھے پر تو دوسرا کمر کے پیچھے فولڈ کیے وہ آڑی تیچھے لیٹی پڑی تھی۔ وہ اسے یوں بے خبر سوتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی بڑی سی انگلی اٹھی اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ترتیب دینے لگی۔ اس نے بالوں کی ایک لٹ تھامی اور چہرے کے قریب لا کر لمبی سانس بھری۔ وہ خوشبو اس کے وجود کی تمام تھکن مٹھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اب مکمل پرسکون تھا۔ نیند میں اپنے رخسار پر ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ بمشکل آنکھیں کھولنے پر اسے وہ ہینڈسم چہرہ اپنے بالکل قریب دکھائی دیا۔ آنکھیں ایک پل میں پوری کھل گئی اور وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سست آواز میں پوچھا۔ سلطان نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہا ہوں مطلب؟ میرا ذاتی کمرہ، میری ذاتی بیوی، یہ کیا بے تکا سوال ہے؟ عیشا نے نیمہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ ارے ابھی تک خفا ہوں تو پھر میں اپنا طریقہ۔ عیشا نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ سلطان مسکرایا۔ چپ رہے، خبردار کوئی بھی سر پھیرا طریقہ استعمال کیا تو مان جاؤ نا، وہ معصومیت سے بولا۔ نو۔ وہ رخ موڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی پشت پر رک کر کندھے پر تھوڑی ٹیک دی۔ عیشا نے کندھا جھٹک کر اسے دور کیا۔ اف یار، کتنے نخرے ہیں تمہارے۔ ہاں ہیں تو، آپ سے کس نے کہا کہ اٹھائیں؟ جائیں یہاں سے، کریں اپنے ضروری کام۔ وہ سخت ناراض تھی۔ میں نہیں اٹھاؤں گا تو اور کون اٹھائے گا بھلا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں خود ہی اٹھا لوں گی، آپ کی بڑی مہربانی، وہ تیکھے انداز میں بولے تو سلطان بمشکل ہنسی دبا پایا۔ معاملہ اب گھمبیر ہو رہا تھا۔ سلطان نے تیزی سے آنکھیں گھمائیں اور ایک پل میں بیچارہ سا منہ کر لیا۔ بہت تھک گیا ہوں آج، قسم سے۔ اس کی آواز مدھم اور تھکن سے بوجھل تھی۔ ایموشنل بلیک میلنگ۔ کچھ پل وہ خاموشی پھر پلٹ کر دیکھا۔ مقابل وہ تیز آدمی اب بیچارگی سی شکل بنائے اسے تک رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی سلوٹیں غائب تھیں۔ وہ بغور اسے دیکھتے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور دھیرے سے سر اس کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر اگلے ہی پل سلطان کو اپنے رخسار پر ہلکی سی چپت محسوس ہوئی اور اس کی آنکھیں فٹ سے کھل گئیں۔ سارا دن انتظار کیا میں نے آپ کا، اور آپ نے آج میری کال بھی نہیں اٹھائی، اس نے خفگی سے کہا۔ ہائے سچی، مجھے مس کیا تم نے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میں نے کہا انتظار کیا، مس کروں میں، وہ بھی آپ کو؟ بہت چنگی ہوں نا میں، وہ کھل کر مسکرایا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا تو ایک پل میں پیچھے کھینچی۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ آئی ایم سوری گڑیا، بس ایک ضروری ڈیلیگیشن دھماغ گھما کر رکھ دیا تھا، اسی سے نپٹنے میں دیر ہوگی۔ مجھ سے بھی ضروری؟ سلطان نے نفی میں سر ہلا۔ تم سے ضروری بھلا کیسے پاگل لڑکی؟ تو کیوں نہیں آئے پھر؟
आई एम सॉरी, उसने माजरत की। 20 दफ़ा कहे, 20 दफ़ा सॉरी। आई एम सीरियस अब्दुर, ईशा ने आंखें दिखाकर कहा। वो हंस दिया। आई एम सॉरी मेरी चिड़िया, आई एम सॉरी। वो मुसलसल बोलता रहा और बमुश्किल अपनी हंसी दबाकर बैठी थी। सुल्तान ने उसकी नाक पर उंगली रखी तो वो खुलकर हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। पागल आदमी, पागल लड़की का, निकम्मा शौहर, निकम्मी बीवी का। ज़बान बड़ी चलती है आपकी। तुम पर ही गया हो ना। उठ यहाँ से अभी। ईशा ने उसे धकेला। उठा लो अगर उठा सकती हो तो। वो ढटाई से अपनी जगह पर जमा रहा। सुल्तान ने हल्का सा विंक किया तो वो मुस्कुरा दी। इस नन्ही सी आगोश में सब पागल आदमी के लिए दुनिया फरामोश कर देने वाला सुकून था। वो उसके बालों से खेल रहा था, कभी चेहरे के करीब करता तो कभी लबों से लगाता, और वो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। उसकी बोलती तब बंद हुई जब उसे अपनी पेशानी पर वो खूबसूरत सा लम्स महसूस हुआ। वो लम्स इतना तवील और गहरा था कि वो सुकून दिल में उतर गया। सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी एक लम्हे में हवा हो गई, धुआं हो गई। वो हार जाती थी, हमेशा से ही, और उसे अपने इस पागल आदमी से हार जाना पसंद था। सुल्तान ने आहिस्ता से मुस्कुराते उसे थाम कर अपने सीने पर गिराया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को मोहब्बत से हटाया, जिनकी लंबाई और खूबसूरती में उस पागल आदमी की जैसे जान बसती थी। सारा दिन क्या किया तुमने? मुझे बताओ सब। बस बोलती चली जाओ, मुझे तुम्हें सुनना है। सुल्तान ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद नरम लहजे में पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई और सीधी हुई, फिर हमेशा की तरह बिना रख के अपनी बकबक शुरू कर दी। अरे आपको पता है, आज ना एक शाम पर लड़की आई थी। उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसा फूल है जिससे महबूब को काबू में किया जा सके। सुल्तान के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर तुमने क्या कहा? ईशा ने शरारत से अपने लब दबाए। मैंने कहा महबूब में काबू करने के लिए फूल नहीं, जूतियों का हार और एक अदद बेलन चाहिए होता है। फूलों से तो वो और सर चढ़ जाएगा। वो खुलकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। वो भी हंस पड़ी। इतना ख़तरनाक मशवरा? लगता है फूलों के साथ साथ तुमने कंसल्टेंसी फर्म खोलने की ठान ली है। वो खुलकर हंसी। फ़िलहाल तो नहीं, मगर जल्द खोल लूँगी, और ऐसे ऐसे मशवरे दूंगी ना लोगों को कि पूरे इस्तेक़लाल स्ट्रीट में मेरे ही चर्चे होंगे। वो हंसता ही जा रहा था। और रियली, तो फिर क्या रेट्स होंगे तुम्हारे फर्म के? मुझे पार्टनरशिप मिलेगी क्या बीच में? उसने कंफर्म करना चाहा। आप जनाब के लिए मेरे एक मशवरे की कीमत आपकी सारी कंपनी होगी, उसने साफ कहा। सुल्तान ने अबरूज खाए। अगर मेरी पूरी कंपनी की कीमत तुम्हारे एक मशवरे के बराबर है तो सौदा बुरा नहीं है। वो इसके माथे पर चपत रसीद कर गई। पता है, आज काफ़ी रश था। मेरे पास पूरे 30 ऑर्डर्स थे, और आप निकम्मे कहेंगे हमेशा की तरह गायब। थक गई हूँ मैं अकेले सारा दिन ख्वार होकर। उसने रूहानसा होकर चेहरा बनाकर सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान ने शरारत से मुस्कुराते हुए इसके बालों की एक लट को उंगली के गिर्द रोल किया। अब पता लगा कितनी मेहनत लगती है। मैडम ने कहा था मुझे शॉप चलानी, तो अब करो मेहनत जी भर के। अब क्यों रो रही हो? उसका लहजा मज़ीद शरारत भरा हो गया। ईशा ने नाक चढ़ाकर सुल्तान के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। आप अब कभी ना आना, मैं खुद ही कर लूँगी। मसरूफ़ रहें आप अपनी ज़िंदगी में और अपनी बेटी के नखरे उठाने में। मेरा क्या है, मैं तो सुपर वुमन हूँ, सब कर लूँगी अकेले। सुल्तान उसकी चूँ पर फिर खुल उठा। ये बात तो ठीक है ही, तुमने सुपर वुमन हो, मगर मेरी बेटी को कुछ ना करो, उसे बीच में मत लाओ। इसका और मेरा मामला अलग है। तुम कुछ कहने की अहल नहीं हो, सुल्तान ने साफ गोई से कहा। ईशा ने अबरूज छगा कर कहा, आपकी? हाँ, मैं तो सौतेली हूँ ना, सगी तो वो है आपकी। वो मसनूई उदासी से बोली। वो फिर हंस दिया। तुम तो मेरी वो प्यारी सी चुड़ैल हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सीधा अपनी रूह से चिमटा लिया है, और बेटी तो रहमत है जो अल्लाह ने दी है। दोनों का मुकाबला कैसा? वो खुलकर हंसी। उसे हंसता देखकर सुल्तान की शरारतें एकदम उछल पड़ी, और बस एक लम्हे में ईशा की उछलती हंसी चंद लम्हों के लिए बंद हो गई, और उसकी बोलती को जैसे एक गहरा फुल स्टॉप लग गया था। सुल्तान ने चंद पल उसके चेहरे की जानिब देखा। इसके गोल गोल रुखसार पर चंद लम्हों में ही सुर्ख हो चुके थे। वो मुस्कुराहट दबाए उसे देखता रहा। वो शर्मा कर अपना सर सुल्तान के सीने पर टेक गई। तुम बोलती बहुत प्यारा हो, कसम से, सुल्तान ने बेहद मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशा ने आहिस्ता से चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी हया की लाली थी। यगित बे और होलिया कब वापस आएंगे? मुझे साहिर से मिलना है, और छोटे चिंटू से भी। मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है, उसने मौजू बदलते हुए कहा। सुल्तान मुस्कुराया। वो अगले हफ्ते वापस आएंगे, ख्वार हो रहा है वो राजकर, सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा तो ईशा ने हल्का सा मुक्का मारा। बीवी के साथ घूमने को ख्वार होना कह रहे हैं? मतलब आप मेरे साथ ख्वार होते हैं? उसने नाराज़गी का ड्रामा किया। सुल्तान फिर कर खुलकर हंसा। अरे मैं बीच में कहाँ से आ गया? तुम हर किसी की लड़ाई, किसी के गुस्से में मुझ बेचारे शरीफ बंदे को क्यों घसीट देती हो? शराफत की हद होती है वैसे आप पर।
ईशा ने अब्रू झुकाकर तंज किया। वो हंसा, ईशा भी हंस पड़ी और फिर बिना रुके नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई। वो बोलती जा रही थी और सुल्तान उसके हाथों के बदलते स्टाइल और चेहरे के बदलते हर जाविये और उसकी आंखों की चमक को देखता हुआ बेहद पुरसकून महसूस कर रहा था। बोलते हुए अचानक ईशा ने रुककर सुल्तान को देखा। उसकी आंखें बंद थी और वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अब्दुर, उसने आहिस्ता से पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला। वो मुस्कुराई। वो सो गया था, हमेशा की तरह उसकी बक सुनता हुआ। वो पुरसकून होकर नींद की वादियों में खो गया था। ईशा ने गहरी सांस ली, एक कोहनी तकिए पर और हाथ ठोड़ी के नीचे रखे। वो उसे यूं बेखबर सोते देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके वुल्फ कट बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह सुकून जिसे इस पागल आदमी के चेहरे और वजूद तक लाने के लिए इस नाजुक सी लड़की ने न जाने क्या क्या सहा था। ईशा ने धीरे से अपनी उंगली उसके गाल पर रखी, फिर मुस्कुराकर इसकी नाक पर नोक की और फिर आहिस्ता से झुककर इसके दाहिने रुखसार पर एक प्यारा सा बूसा दिया। वो नींद में हल्का सा मुस्कुरा। उसकी मुस्कुराहट देखकर वह लब दबा गई। पागल आदमी, सुकून से सो भी नहीं सकता, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। सुल्तान ने नींद में ही करवट बदली और उसे थाम कर अपनी बाहों में भर लिया। सो ही रहा था, मगर तुम्हारी ये प्यारी प्यारी सी शरारतें जो मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर होती हैं ना, उन्हें मिस नहीं कर सकता, वो नींद में ही धीमी आवाज़ में बोला। वो मुस्कुराती हुई उसके सीने में चेहरा छुपा गई। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त इसके गिर्द मज़ीद तंग की, उसके सर पर पूसा दिया और एक तवील तशक्कुर भरी सांस ली। ज़िंदगी पुरसकून थी, बेहद पुरसकून। रात का पिछला पहर अभी बाकी था, मगर इस्तकबाल की फ़िज़ाओं में सुबह की पहली रमक नमूदार होने लगी थी। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई थी जो पर्दों की तर्जों से छनकर अंदर आ रही थी। वो बस दस्तूर बेखबर सो रही थी। इसके बिखरे हुए बाल उसके पुरसकून चेहरे पर साया रखते थे और वह एक अनजाने गहरे सुकून में डूबी हुई थी। वो काफ़ी देर से जा रहा था, अपनी जगह पर साकत बैठा उसे देख रहा था। उसके वजूद में एक ऐसी ठहराव की कैफियत थी जो कभी उसके हंगामा खेज माजी में मुमकिन ना था। उसने आहिस्ता से उठकर खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर बलाट की रंगीन गलियों का मंजर आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था। आसमान का रंग गहरे नीले से बदलकर सुनहरे और हल्के गुलाबी रंग में ढलने लगा। दूर कहीं से फजर की अजान की सुरीली आवाज़ फिजाओं में गूंज रही थी जो रूह को एक अजीब सी ताजगी बख्श रही थी। कुछ देर वो वहीं पर ही खड़ा अजान की आवाज़ सुनता रहा। वो आवाज़ उसकी समातों को पुरसकून कर रही थी। उसे अजान की आवाज़ बेहद पसंद थी। अजान ख़त्म हुई तो वो वापस मुड़ा और बेड के किनारे पर आकर बैठ गया। उसने अपनी बड़ी सी हथेली ईशा के कंधे पर रखी और बहुत नरमी से उसे हिलाया। ईशा उठो। उसकी आवाज़ में वही गहरी और भारी थिरक थी जो सिर्फ एक फ़र्द के लिए मखसूस थी। ईशा ने करवट बदली और आंखें मलते उसे देखा। अभी तो सोई हूँ अब्दुर, प्लीज़ 5 मिनट और। सुल्तान मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक शफ़क़त भरी चमक थी। अजान हो गई है चिड़िया, चलो उठो। उसने दोबारा से उसे पुकारा तो ईशा ने बमस्किन अपनी आंखें खोली। सुल्तान उसे यूं नीम ख्वाबीदा और मासूम हालत में देखकर थोड़ी देर रुक गया, फिर उसे बाजुओं से पकड़कर सहारा देकर उठाया। वो अभी भी नींद के खुमार में थी। अपना सर सुल्तान के कंधे पर टिकाकर बैठ गई। सुल्तान ने मुस्कुराते उसके चेहरे से बाल हटाए और उसे बेदारी का एहसास दिलाया। दोनों ने साथ वज़ू किया और कमरे से मुल्हिक बालकनी की तरफ बढ़े। सुबह की ठंडी हवा इनका इस्तकबाल कर रही थी। आज इस खूबसूरत और रंगीन बालकनी का मंजर दिलकश था, जहाँ से पूरा शहर एक नई सुबह का मुंतज़िर दिखाई देता था। उन्होंने वहीं खुली फ़िज़ा में जायनमाज़ बिछाई। सुल्तान ने 2 कदम आगे बढ़कर मसल्ले की अमामत की। वह इसके पीछे सुकून से खड़ी हो गई। जब सुल्तान ने तकबीर कही तो कमरे और बाहर के हंगामों से दूर वो एक ही अलग दुनिया में पहुँच गए। सुल्तान की तलावत की आवाज़ इतनी पुरसकून थी कि ईशा का दिल हर लफ्ज़ के साथ धड़क रहा था। नमाज के दौरान वो सब कुछ भूल गई थी। उसके पास कोई शिकवा ना था, कोई खफकी ना थी, बस एक अल्लाह के साथ थी और इसके सामने खड़ा इसका वो शरीक हयात, जिसके साथ उसने ज़िंदगी का हर कठिन मोड़ तय करना था। सुल्तान को उससे कुरान पाक की मुकम्मल पढ़ने में पूरा 1.5 साल दरकार हुआ था। इस 1.5 बरस के तवील अरसे में ईशा पर सुल्तान की शख्सियत के कई ऐसे गोशे आश्कार हुए जिनका उसे कभी गुमान भी ना था। उसे मालूम हुआ कि वो न सिर्फ एक अच्छा हाफिज़ है, बल्कि इसकी किरत में भी एक ऐसी तासीर और कशिश थी जो सुनने वाले के दिल की गहराइयों में उतर जाती थी। वो अक्सर जब तन्हाई में आयात का वेट करता तो वो खामोशी से बैठकर इसकी तलावत सुनती रहती। उसकी आवाज़ में जो सोज और सरूर था वो ईशा के पुरशोर वजूद को अभी एक अजीब सी तमानियत बख्श देता था। वो तलावत सुनते हुए अक्सर अपनी ही दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाया करती थी। दुआ के वक्त उसकी पुश्त पर बैठा था। वो नन्हे से हाथ उसकी बड़ी सी हथेली के बीच में छुपे हुए थे और इन हाथों में दुनिया की तमाम दुआएं सिमट आई थीं। सब का आगाज हमेशा की तरह शोर शराबे के साथ हुआ। आयत को नींद से जगाना सुल्तान के लिए किसी सुपर मिशन से कम न था।
وہ اپنی ماں کی طرح دنیا و مافیا سے بےخبر گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی تھی، مگر آج کا دن عام نہیں تھا۔ آج آیت کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ باقی بچے عموماً 3 سال کی عمر میں اسکول کا منہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ پاپا کی پری 4 سال کی ہو کر بھی ابھی تک باپ کی گود اور گڈی گڈیوں کی دنیا سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ عشا نے سلطان سے لڑ لڑ کر اسے اسکول میں داخل کروانے پر آمادہ کیا تھا۔ اب کہ بوڑھی ہو کر اسکول جائے گی ہے، باقی بچے دیکھیں کتنے آگے نکل گئے۔ ساحر بھی اب 1st گریڈ میں ہے اور اب تک اسے گڈی گڈیوں سے فرصت نہیں۔ سلطان نے آخر کار اپنے 5 کلو کے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو دنیا کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ کب سے کچن میں مصروف تھی اور اسے اپنے بھاڑ کمرے سے رنگ برنگی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گیس بند کر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ مسکرائی۔ سلطان بیڈ پر بیٹھا تھا اور آیت اس کے سامنے تھی اور وہ بڑی مہارت سے اس کے بالوں کی چوٹی بنا رہا تھا اور آیت مسلسل بول رہی تھی، بابا کیا اسکول میں بھی گڑیاں ہوتی ہیں؟ سلطان نے مسکرا کر چوٹی کسی۔ نہیں بیٹا، وہاں کتابیں ہوتی۔ تو کیا کتابیں بھی گڑیوں کی طرح باتیں کرتی ہیں؟ اگر نہ بولیں تو میں انہیں اپنے ساتھ گود میں کیسے بٹھاؤں گی؟ آیت نے معصومیت سے سوال کیا تو سلطان کا دل بھر آیا۔ وہ باتیں نہیں کرتی، پر اگر آپ ان سے پیار کرو گی تو وہ آپ کو کہانیاں سنائیں گی۔ اور بابا اگر وہاں مجھے بھوک لگی تو کیا وہاں میری اور بابا اگر وہاں مجھے بھوک لگی تو کیا وہاں میری پسند کی چاکلیٹ ملے گی؟ سلطان نے اسے گود میں اٹھا کر بالوں پر بوسہ دیا۔ وہاں سب ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہاں بہت پیاری بچی بن کر رہو گی۔ عشا دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے سلطان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی بیگ چیک کرتا، کبھی یونیفارم کا بٹن درست کرتا اور کبھی کتابیں بیگ میں سجاتا۔ بس کر دیں عبدر، وہ اسکول جا رہی ہیں، کسی جنگ پر نہیں، عشا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سلطان نے آنکھیں سکیڑی۔ ارے اسکول کسی جنگ سے کم تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ وہ مشکل سے انہیں کھینچ کھانچ کر کمرے سے باہر نکال کر لائی۔ سلطان اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے کھلا رہا تھا۔ عشا بھی ساتھ بیٹھی، کبھی اسے دودھ کا گلاس دیتی تو کبھی سلطان کے ساتھ مل کر آیت کو ہنسی مذاق میں الجھاتی۔ ہم ساتھ چلیں گے نا بابا؟ آیت نے سلطان کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ سلطان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بالکل میرا بچہ، پاپا آپ کے ساتھ جائیں گے۔ عشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ سے بعد میں نپٹوں گی، فی الحال اسے جلدی ناشتہ کروائیں، اسکول چھوڑ کر آئیں۔ سلطان نے شرارت سے آنکھ ماری اور آیت کو ایک اور نوالا کھلایا۔ سلطان نے آیت کا چھوٹا سا بیگ اپنے کندھے پر لٹکایا اور اسے یوں سمجھانا شروع کیا جیسے وہ کسی بہت بڑے مشن پر جا رہی ہو۔ اچھا، اب بابا کی بات دھیان سے سنو۔ اگر اسکول میں کوئی تمہیں تنگ کرو تو بالکل نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ فوراً مجھے بتانا ہے، اور اگر وہاں دل نہ لگے تو اپنی ٹیچر سے کہنا کہ مجھے کال کر دے، اور اگر بھول کرے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا، بس ٹیچر سے کہہ کر مجھے کال کروا دینا۔ اور اگر وہ مسلسل ہدایات جاری رکھے ہوئے تھا کہ عشا نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بس کریں عبدر، بیٹا آپ اسکول پڑھنے جا رہی ہیں، صرف کھانا اور کھیلنا نہیں ہے۔ اسکول ایک بہت اچھی جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ کو بہت سارے دوست ملیں گے۔ سلطان نے عشا کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے میری بیٹی پر، اسے پڑھنا ہے تو پڑھے گی، اور اگر اس کا دل نہیں کیا تو ہم ان کتابوں کو آگ لگا دیں گے۔ چلو بیٹا۔ اس نے جھک کر آیت کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ عشا غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا۔ ہاں، اور پھر میں آپ کو آگ لگا دوں گی۔ وہ کھیل کھلا کر ہنسا اور آیت کو لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا ماتھا پسینے اور پریشانی سے بھیگ چکا تھا۔ وہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ ایک پاگل کم تھا جو اب ایک اور آ گئی، اور میں ان دونوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ایک بیچاری۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور واپس گھر کی جانب پلٹی، مگر اس کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ تھی۔ حال سے گزر کر اس نے سیدھا اپنے گھر کی پچھلی بالکنی کا رخ کیا، جہاں سے نظر آنے والا منظر سحر انگیز اور نہایت دیدنی تھا۔ ایک سفید پرشن بلی ذرا فاصلے پر پوری تکنیک اور نفاست سے اپنے پنجوں کے بل بیٹھی تھی، جبکہ لان کے حالے میں اس کے 3 ننھے منھے بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ ان میں سے ایک کا رنگ سیاہ اور سفید تھا، جبکہ باقی 2 بالکل برف جیسے سفید اور روئی کے گالوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ لوسی، عشا نے نرمی سے اسے پکارا۔ اپنی مالکن کو سامنے پا کر لوسی بھی ساختہ توڑی اور قدرت محبت سے عشا کی پاؤں سے چمٹ کر اپنی مخصوص مخلصانہ آواز میں اسے متوجہ کرنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب گھاس پر ہی بیٹھ گئی۔ کبھی وہ لوسی کو پیار کرتی تو کبھی اس کے ننھے بچوں کو سہلاتی۔ اسے اس چھوٹے سے معصوم خاندان سے حد درجہ لگاؤ تھا، جیسے وہ اس کی تنہائی کا بہترین مداوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد لوسی اپنی معصوم آنکھیں عشا کی جانب اٹھائی، گویا وہ اسے اپنی ممتا کی لمحات بانٹ رہی ہو۔ اتنے میں ایک سفید رنگ کا بچہ لڑکھڑاتا ہوا عشا کے جوتوں تک آیا اور شرارت سے اس کے تسموں کو اپنے پنجوں سے چھیڑنے لگا۔ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے جھک کر اس ننھے سے وجود کو اپنی ہتھیلیوں میں اٹھایا، جس کی ہلکی سی گرمائش نے اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑا دی۔
लॉन की खुली फिजा में परिंदों की चहचहाट और इन नन्ही जानों की शौकियों ने माहौल को एक अजीब सी तमानियत से भर दिया था। उसने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के तमाम फिक्र गम इस बालकनी की दहलीज पर ही दम तोड़ गए हों। मंजर, इस्तांबुल ऑर्फन केयर होम फॉर गर्ल्स। हाँ, आ गया। हॉस्टल का मुश्तरका कमरा, जहाँ दीवारों पर बचपन की अधूरी तस्वीरों और अलमारियों में खुरचे हुए नामों के निशानात थे। सुबह की पहली किरणों के साथ ही बेदार हो चुका था। वो अपनी आदत के मुताबिक वक्त की पाबंद थी। बेड पर बैठी अपने रजिस्टर के हिसाब किताब को दुरुस्त कर रही थी। उसने एक बहुत सादा सा सूती लिबास पहना हुआ था और उसके बाल एक ढीली चोटी में बंधे हुए थे। हना ने एक नज़र ऊपर वाले बेड पर देखा, मगर वो खाली था। हना ने एक गहरी आह भरी। या खुदा, ये लड़की फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। उसने बड़बड़ाते हुए घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे और फदार का कमरे से गायब होना किसी बड़े तूफान की पेशख्वारी थी। न जाने सुबह सुबह ऐसा कौन सा काम होता है जो कमरा अनलॉक होने से पहले अंजाम देना ज़रूरी होता है। हना की फ़िक्र बचा थी। वो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा गुल खिलाती थी जिसका खमियाजा आखिरकार हना को ही भुगतना पड़ता था। हना ने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे से निकलकर किचन का रुख किया। वहाँ गुल, पाम और बाकी लड़कियाँ मसरूफ़ थी। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर वो मखसूस चश्मा लगाए लड़की कहीं नजर नहीं। हना का माथा ठनका। वो जान गई थी कि फदार किसी बड़ी साजिश में मसरूफ़ है। वो किचन से निकली और शिफा आंटी के दफ्तर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नीम हुआ था। अंदर झांका तो दफ्तर खाली। हना ने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया, फिर दबे पाँव अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कन तेज़ थी। उसने दीवार पर लगी वो बंद लकड़ी की अलमारी देखी। वो धीरे धीरे चलती हुई मेज़ तक पहुंची, दराज खोली और चाबी निकाली। अलमारी खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं कोई आ न जाए। बिलाखिर उसके हाथ वो छोटी सी मोहर लग ही गई थी जो इसके नए सिर फिरे लाइन का अहम हिस्सा थी। मोहर उठाकर उसने अलमारी बंद की और चाबी वापस दराज में रखी। वो जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र मेज़ पर पड़े रजिस्टर पर जा पड़ी। यह हॉस्टल में आने वाले बच्चों का रिकॉर्ड था। उसने पन्ना पलटा तो अगले हफ्ते आने वाली 5 नई बच्चियों की फहरिस्त नजर आई। हना के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। कुछ नई बकरियां आ रही हैं, जिन पर हम हुक्मरानी करने और रात के अंधेरे में डराने का जिम्मा इन्हें आफत की पुड़ियों का था। वो हंसते हुए रजिस्टर बंद कर ही रही थी कि उसकी नज़र अपने नाम पर पड़ी। आज इस घर में आए उसे पूरा 14 साल हो चुके थे। 14 साल, एक लंबा अरसा। इस दौरान कितनी ही फैमिलीज आई, मगर हना और फदार ने अडॉप्शन के हर मौके को ठोकर मार दी। उन्हें फैमिली की ज़रूरत कहाँ थी? वो एक दूसरे के लिए पूरी कायनात थी। मगर जैसे ही उसने अपने नाम के नीचे देखा, उसकी मुस्कुराहट जम गई। जहाँ उसके दोस्त का नाम होना चाहिए था, वहाँ एक और ही नाम दर्ज था। उसने पन्ना पलटा और कई जगह पर देखा। उसके नाम के नीचे जहाँ फदार का नाम होना चाहिए, वहाँ नाम तो था, मगर न जाने किसका। उसने गौर को देखा। वहाँ तहरीर थी फ़याम, बस एक लफ्ज़, कोई सरनेम नहीं। हना ने हैरत से नाम को बार बार पढ़ा। क्या मामला था? फदार का नाम कहाँ गया? उसने रजिस्टर के पन्ने पलटे, मगर हर जगह फदार की जगह वही नाम था। हना के दिमाग में एक झमाका सा हुआ। वो उलझनों के बोझ तले दबे कदमों अपने कमरे की तरफ वापस भागी। कमरे में दाखिल होकर उसने मोहर दराज में छुपाई और कुर्सी पर ढेर हो गई। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। चश्मे के पीछे से वो गोल गोल आंखें जो दुनिया जहान की शरारतें समेटे हुई थी, सीधे हना पर टिक गई। मेज़ पर एक भारी किताब धम से गिरी तो हना चौंक गई। कहाँ खोई हुई हो मेरी प्यारी दोस्त? फदार ने उसके साथ कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। हना ने उसे बगौर देखा। घुंघराले बाल हमेशा की तरह पोनी में बमुश्किल कैद थे और नाक पर टिका चश्मा वो अपनी उंगली से बार बार ऊपर सरका रही थी। मैं बस कुछ सोच रही थी। हना की आवाज़ में कुछ ऐसा था कि फदार चौंक गई। लगता है तुम वो ले आई हो। फदार ने आंखें मटकाकर अंदाज़ा लगाया। हना ने मोहर की तरफ इशारा किया। हाँ, ले आई। शिफा आंटी ऑफिस में नहीं थी और दोबारा मुझे वहाँ मत भेजना। तुम्हारी इन शैतानी वाली हरकतों पर डांट हमेशा मुझे पड़ती है और तुम ऐन वक्त पर मासूम बनकर साइड पर हो जाती हो। फदार खुलकर हंसी। अरे हना, तुम शक्ल से ही चालाक लगती हो। इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो कुदरत की तरफ से ही मासूम लगती हूँ। ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। दोनों सहेलियाँ हंस पड़ी। हना ने हंसते हंसते फदार की आंखों में देखा। उसके दिल में वो नाम कांटे की तरह चुभ रहा था। कुछ ऐसा था जो अपनी दोस्त के बारे में नहीं जानती थी, या फिर इस रजिस्टर में कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया गया था। हना ने इस बारे में फ़िलहाल इससे कोई सवाल नहीं किया था। फिलहाल उसने फदार की शरारतों में शामिल होकर हंसना ही बेहतर समझा। आखिर को वो एक दूसरे के बगैर अधूरी जो थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। इस्तांबुल की तब्दील दोपहर में सुल्तान के घर का माहौल कुछ अलग ही था।
آج شام بند تھی کیونکہ گھر میں خاص مہمان کی آمد متوقع تھی۔ عیشا بار بار گھڑی دیکھتی اور پھر دروازے کی طرف نظریں دوڑاتی۔ وہ اتنی دیر میں سلطان کی حالت پر مسکرا رہی تھی۔ وہ مردہ مرد جو دنیا کو ہلا کر رکھ دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، آج اپنی بیٹی کے پہلے دن اسکول جانے پر بے چین تھا۔ آخرکار گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنتے وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر ہال کے دروازے کی طرف لگ گئی۔ وہ بظاہر کتنی ہی خوددار اور سخت بننے کی کوشش کرتا مگر بیٹی کے اسکول کے پہلے دن کی فکر نے اسے بھی بےتاب کر رکھا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں نمودار ہوئے۔ سلطان کے ہاتھ میں آیت کا گلابی بیگ تھا اور وہ اپنی پری کو اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت سفید شرٹ کے بازو اوپر کیے ہوئے تھا جو اس کے پٹوں پر تنی ہوئی تھی، اور اس کا وہ گہرا ولف کٹ ہیئر اسٹائل اسے مزید روبدار بنا رہا تھا۔ اس کا کبھی ہیکل جسم، چہرے پر وہ ٹھہراؤ اور آنکھوں میں موجود نرمی کسی ایسی تصویر کی طرح تھی جس کو دیکھ کر دل کو سکون ملے۔ مرحبا حیات، سلطان نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی بلند آواز میں کہا۔ مرحبا، خوش آمدید، عیشا نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً اس کی نظر آیت کے ہاتھ میں موجود آئس کریم پر پڑی۔ پھر آئس کریم؟ اب ترمن نے کتنی بار کہا ہے کہ مت دلایا کریں ہر روز، گلا خراب ہو جائے گا، کبھی تو میری بات مان لیا کریں۔ وہ آیت کو اس کی گود سے لیتی ہوئی خفگی سے بڑبڑائی۔ سلطان نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دی اور شرارت سے آنکھ ماری۔ اسکول کے پہلے دن کا انعام تھا، آج معاف کر دو بس۔ وہ نام میں گردن ہلا گئی۔ آیت کے گالوں پر آئس کریم لگی ہوئی تھی۔ ماما، آج میں نے اسکول میں بہت کچھ سیکھا، مگر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا جب بابا کو ٹیچر نے کلاس سے باہر نکال دیا، اس نے معصومیت سے کہا۔ عیشا نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ کیا کارنامہ کیا تھا آپ نے؟ سلطان نے کہکہا لگایا۔ ارے قسم سے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بچے کو بتا رہا تھا کہ اگر میری بیٹی کو تنگ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ بیچارہ میری وضاحت سن کر رو پڑا اور ٹیچر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔ وہ اتنی بلند آواز میں ہنسی کہ سرائے عیشا عبدالباری کا کونا کونا گونج اٹھا۔ لو جی، پہلے دن غنڈہ گردی شروع، آپ پر ہی گئی ہے، بالکل آپ کی سنگت کا اثر ہے۔ سلطان نے مصنوعی سنجیدگی سے سر گھچایا۔ عیشا نے اسے گھورتے ہوئے انگلی دکھائی۔ ماں آ رہی ہیں، اور خبردار اگر آپ یہاں سے غائب ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ خالہ بھانجے کے بیچ کا تناؤ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کم تو ہوا تھا مگر ابھی بھی ایک لکیر سی دونوں کے بیچ حائل تھی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران آیت کا بولنا رک نہیں رہا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ پتہ ہے ماما، کھانے میں مجھے ٹیچر نے مینڈک جیسی سبزی دی تھی، میں نے اسے کہا کہ میں شہزادی ہوں، مینڈک نہیں کھاتی۔ سلطان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا، اس نے مجھے چاکلیٹ دے دی اور کہا کہ یہ روز نہیں ملے گی۔ آیت نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کھانا کھاتے ہوئے عیشا اور سلطان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ بیٹا شرارتیں نہیں کرتے، وہ جو دیں وہی کھاتے، اور ٹیچر جو کہیں وہ مانتے بھی ہیں۔ عیشا نے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے کہا۔ سلطان ابھی اس کی بات کی نفی کرنے ہی والا تھا کہ ہال کے دروازے پر ناک ہوا۔ دروازے کی پڑی بیچ میں کھڑی وہ عمر رسیدہ خاتون شگفتگی سے مسکرا رہی تھی۔ مرحبا ماں، خوش آمدید، عیشا نے مسکراتے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے اور بے اختیار ان کے گلے آ لگی۔ مرحبا میری بچی، بہت شکریہ۔ دادو، آیت نے چیخ کر کہا اور سلطان کی گود سے نکل کر بھاگ گئی۔ آئرگل آنٹی نے آیت کو اٹھایا۔ مرحبا، سلطان نے نرمی سے کہا۔ مرحبا میرے بچے، تم اور شاپ پر نہیں گئی؟ وہ ہال کے صوفے پر آئے بیٹھی۔ نہیں، آج کا دن آپ کے نام، اس نے مسکرا کر کہا تو سلطان بھی مسکرا دیا۔ اس نے موبائل نکالا اور کوئی کال مٹاتا اٹھائی کہ عیشا نے اسے گھورا۔ وہ اسے بس 2 منٹ کا آنے کا کہتے ہال سے نکلا، مگر وہ جانتی تھی کہ 2 منٹ اب انکل آنٹی کے جانے کے بعد ہی پورے ہوں گے۔ کراچ میں کھڑے شخص کے ہاتھوں میں موجود موبائل کی اسکرین پر چمکتا پیغام اس کے اعصاب میں تناؤ بھر گیا۔ وجود میں ایک سرد لہر دوڑی اور اصلاحات پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اس لمحے گھر کے ہال کے اندر سے کہکوں کی گونجتی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں جو اس کی زندگی کے سکون کا محور تھی، جسے وہ ہر قیمت پہ محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا، گھر کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ پیدل ہی چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ ڈھلوان دال گلیوں میں گونجتی رہی۔ وہ موڑ کاٹتا ہوا ایک ایسی ویران عمارت کے سامنے پہنچا جو تعمیر کے نامکمل مراحل میں تھی۔ اندر سے آتی دھمک اور مخصوص سرگوش نے اسے خبردار کیا۔ سلطان نے اپنے کندھے جھٹکے اور اندر داخل ہوا۔ سامنے موجود چہرے کو دیکھتے اس کے ماتھے کی شکنیں کچھ ہلکی ہوئیں۔ مرحبا بھائی، بیرک ہادی کی پرسرار آواز گونجی۔ مرحبا۔ جواب کے بعد سلطان نے ایک گہری نظر اس کے پاؤں کے قریب فرش پر بکھرے پڑے اس سیاہ تھیلے پر ڈالی جس کے کنارے سے خون رس کر زمین پر دائرہ بنا رہا تھا۔ کیا یہ زندہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہادی نے تھیلے کا منہ کھولا جس میں ایک زخمی اور نیم جاں وجود پڑا تھا۔ فی الحال تو سانسیں چل رہی تھیں مگر زخم ایسے تھے کہ زیادہ دیر تک اس کا وجود ٹک نہیں پائے گا۔
सुल्तान ने उसे थैले से दूर हटने का इशारा किया। इसे हस्पताल ले जाओ और इसे ज़िंदा रखना। हादी की आंखें हैरत से फैल गई। ज़िंदा रखना है? उसने गोया उसकी बात की वसाहत चाहिए। सुल्तान ने उसे घूर कर देखा। वो सुल्तान जो गद्दार के वजूद के 1000 टुकड़े करने में एक पल नहीं लगाता था, वो आज उसे बचाने का हुक्म दे रहा है। हादी को यकीन नहीं आ रहा था, मगर इस वक्त उसके सामने माजी का वो ज़ख्मी भेड़िया सुल्तान नहीं बल्कि हाल का अब्दुल बारी खड़ा था। सुल्तान एक गहरा तपता हुआ ज़ख्म था जिसे अब्दुल बारी तक मरहम था, वो मरहम जो ज़ख्मों को भरना जानता था। हादी ने सीने पर हाथ रखा मगर चेहरा संजीदा था। आगा जान का हुक्म है कि इसे ज़िंदा ना रखा जाए वरना ये वाले जान बन जाएगा। सुल्तान ने एक तीर जैसी नज़र हादी पर डाली। बाकी का हिसाब मैं देख लूँगा, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है, और यज्ञ से कहो मुझे अनब्लॉक करे, मुझे इससे बात करनी है। हादी के लबों पर मुस्कुराहट आई मगर अगले ही पल उसने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम लोगों का ये महबूबाओं वाला ब्लॉक और अनब्लॉक अब तक ख़त्म नहीं हुआ? हादी ने तंजिया लहजे में छेड़ा तो सुल्तान ने उसे ऐसी नज़र से घूरा कि हादी की हंसी हलक में दब गई। सुल्तान ने माथे पर बिखरे बाल पीछे को एक अदा से झटके। कमीना मुझे ब्लॉक करके समझता है कि बच जाएगा। अफसोस, वापस तो इसी दहलीज पर ही आना है ना। सुल्तान की बात सुनकर हादी की हंसी निकल गई मगर सुल्तान की घूरती नज़रों ने उसे खामोश कर दिया। ले जाओ इस जासूसी नामुराद को, मरहम पट्टी करो, मुझे फ़िलहाल घर जाना है। वो मुड़ने ही लगा था कि हादी ने पुकारा। अरे रुको सुल्तान भाई, मेरा मतलब अब्दुल भाई। सुल्तान के कदम रुके। वो पलटा। अब वो सुल्तान के नाम पर नहीं बल्कि अब्दुल के नाम पर तवज्जो देता था। बोलो। हादी संजीदा था। देखो, अगर ये ज़िंदा है तो इसका मतलब है ये बोलेगा। अगर इसने कोई नया महाज खोला तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? उसे ज़िंदा रखना खुद को आग में डालने जैसा है। सुल्तान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा अज़म था। मुझे ज़िंदा इसलिए नहीं रख रहा कि मुझे इससे ख़तरा है, बल्कि इसलिए कि मैं अब वो खेल नहीं खेलना चाहता जो दुश्मन चाहते हैं। इसे ठीक करो हादी। मैं किसी की मौत का ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहता, चाहे वो कितना ही बड़ा गद्दार क्यों ना हो। सुल्तान वहाँ से निकल गया। हादी वहीं खड़ा हक्का बक्का रह गया। कितनी ही देर लगी थी उसे सारी बात का मतलब समझने में। उसने गहरी आह भरी। उसके कंधों पर इस ज़ख्मी वजूद को समेटने और सुल्तान के अहकामात बजा लाने की जिम्मेदारी थी। हमेशा की तरह फैला हुआ उसका रायता ही समेटना था। उसने अपनी शर्ट के आसीने ऊपर चढ़ाई और बड़बड़ाया, खुदाया, ये वही बंदा है या कोई सूफी बुजुर्ग? काम मेरा, सफाई मेरी, और अब मरहम पट्टी भी मैं करूं, जैसे दुनिया में और कोई काम ही नहीं बचा। और ये यगी कमीना कहीं का। अब मुझे इनकी लव स्टोरी के पैगामात भी पहुंचाने पड़ेंगे। गज़ब खुदा का, मेरा तो मुकद्दर ही गद्दारों को उठाना और अधूरे आशिकों को संभालना बन गया है। वो ज़ख्मी आदमी को उठाते हुए मुसलसल बड़बड़ाता रहा, काश मैं भी किसी को ब्लॉक करके सुकून की नींद सो सकता। मगर यहाँ तो सुल्तान साहब का अब्दुल शराफत ख़ान इलाही वाला वर्जन चल रहा है। किसी की जान भी नहीं लेने देता कि बच्चा थोड़ा खुशी हो जाए। मगर नहीं, जनाब पर तो इश्क का भूत सवार है। ये औरतों का ना यही मसला है, इन्हें बस कोई ऐसा चाहिए जिस पर रोब झाड़ सके। मेरी तो ज़िंदगी। अभी वो बोल ही रहा था कि इसका मोबाइल बजा। उसने अपनी बोलती को ब्रेक लगाकर खून आलूद हाथ से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखते उसकी सारी बड़बड़ाहट गायब हुई। लो, इसी की कमी रह गई थी। मरहबा मैडम जी, हुक्म करें। किसी का सर नहीं मिला क्या फोड़ने को जो मेरी याद आ गई। दूसरी जानिब से ऐसी ज़ोरदार गुस्सीली आवाज़ आई कि हादी ने एक पल में फ़ोन कान से हटा। जल्दी घर पहुँचो वरना हशन कर दूँगी। 2 दिन हो गए तुम्हारी आवारागर्दियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। अगर आज भी तुम घर ना आए तो हादी कसमें ज़िल्ले इलाही की तुम्हारे सफ़ेद काटन का कफन अपने हाथों से ख़रीदूँगी मैं। मोबाइल की दूसरी जानिब से मुसलसल चिंघाड़ती हुई आवाज़ बुलंद हो रही थी और वहीं सर पकड़ कर बैठा था। कॉल बंद हुई तो हादी ने सख्ते की हालत में स्याह स्क्रीन पर अपना अक्स देखा। देखो तो ज़रा, इसे कहते हैं बेचारा मासूम, किस्मत मारा रन मुरीद। शक्ल कितनी खूबसूरत मगर नसीब। या खुदा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ शादी एक बर्बादी है। हादी ने आह भरी और अपने काम पर लग गया। बाहर रात की तारीकी गहरी हो रही थी मगर आज इस्तांबुल की गलियाँ एक अजीब से सकूत में डूबी हुई थी, एक गहरा और ठंडा सकूत। इस्तांबुल की शाम जब धीरे धीरे स्याही में ढल रही थी और ऑर्फन होम की इमारत पर उदासी के साए गहरे हो रहे थे, मगर हना और फदार के लिए असल ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा था। ये वो वक्त था जब बाकी तमाम दुनिया थकन से चूर होकर अपने बिस्तरों में सिमट जाती थी, मगर हना और फदार के लिए यह अंधेरा पक्की दोस्त की मानद था जो इनके राजों को अपने दामन में छुपाने का वादा करता था। कमरे की खिड़की से दूर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी।
ہنا اپنے بستر پر بیٹھی تھی. اس کی نظریں دروازے کی طرف جمی تھی جبکہ فدار جو بظاہر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی دراصل پورے حال کی نگرانی کر رہی تھی. سب سو گئے؟ فدار نے کتاب کے پیچھے سے سرگوشی کی. ہنا نے اس بات میں سر ہلایا. اس نے بڑی احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے سے وہ مہر نکالی جو اس نے شفا آنٹی کے آفس سے چرائی تھی. مہر کی دھات رات کی روشنی میں ایک سرد اور پرسرار چمک پیدا کر رہی تھی. یہ رہی، ہنا نے دبی آواز میں کہا. فدار کی آنکھیں جو چشمے کے پیچھے سے چمک رہی تھیں اس چیز پر ٹک گئی. یہ محض ایک مہر نہیں تھی بلکہ ان کی ایک ایسے منصوبے کی چابی تھی جس کا مقصد عرفن ہوم کے نظم و ضبط کو ایک رات کے لیے درہم برہم کر دینا تھا. فدار نے اپنی الماری کا خفیہ دراز کھولا. وہاں سے وہ شاہکار نکالا جس پر انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے سے دن رات محنت کی تھی. ایک خاص کاغذ پر لکھا ہوا وہ خط جس میں ان کے اگلے بڑے منصوبے کی پوری روح قید تھی. فدار نے انتہائی مہارت اور نفاست سے وہ مہر اس کے آخر پر ثبت کی. وہ مہر جو کسی شاہی فرمان کی طرح لگ رہی تھی. فدار نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنا کی طرف دیکھا. ہنا نے کمرے کے دروازے پر کان لگا کر سنا. سب پرسکون تھا. فدار نے اپنے بھورے رنگ کا مخصوص تھیلا کندھے پر لٹکایا جسے ہنا عمر و عیار کی زنبیل کہتی تھی. اس میں ایک سے ایسی چیزیں نکلتی تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے دروازہ کھولا. باہر کوریڈور میں گہری تاریکی تھی. ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ دبے پاؤں فرار کے مخصوص راستے کی طرف بڑھیں. وہ دونوں اوڈی کے پیچھے حصے کی طرف آئیں. فدار پرانے گھاس سے ڈھکے چھوٹے سے خفیہ دروازے تک پہنچی. اس نے اپنی اینک اتاری اور اپنا کام شروع کیا. باہر استنبول کی سڑکوں پر رات کا پہرا تھا. اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنیوں میں سڑکیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے کوئی ویران سٹیج ہو. ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور دور کہیں سے سمندر کے شور کی مدھم سی گونج آ رہی تھی. وہ دونوں کسی ماہر مجرم کی طرح سڑکوں کے کنارے چلتی چلتی جا رہی تھیں. ہر گزرتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے ساتھ ہنا کسی دیوار کے سائے میں دبک جاتی لیکن فدار کا ہاتھ ہنا کے ہاتھ سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ ہوا. وہ 2 چوک پار کرنے کے بعد وہ ایک قدیم پوسٹ آفس کے سامنے رک گئی. اندر سے پیلی سی روشنی باہر آ رہی تھی. وہ اندر داخل نے تو بوڑھا ڈاکیا اپنے چشمے کے ناک پر درست کرتے ہوئے انہیں حیرت سے دیکھنے لگا. فدار نے وہ خط میز پر رکھا اور مطلوبہ ایڈریس بتایا. ڈاکیا نے خط اٹھا کر پلٹا کر دیکھا. پھر شک بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا. عرفن ہوم کے اہم خطوط رات کے وقت پوسٹ ہوتے ہیں؟ یہ کب شروع ہوا؟ اس آدمی نے تفتیشی نظر انہیں دیکھتے پوچھا. ہنا کا گلا خشک ہو گیا. اس نے تھوک نکلا مگر فدار کے ماتھے پر بل تک نہ آیا. انکل، خط کو کیا پتا کہ دن ہے یا رات؟ اس نے تو اپنی منزل تک پہنچنا ہے. اب چاہے وہ سورج کی روشنی میں جائے یا ستاروں کی چھاؤں میں. ڈاکیا ہنسا. میرا مطلب وہ نہیں تھا بیٹا. یہ خط کچھ زیادہ ہی اہم لگ رہا ہے اور تم لوگ بچے ہو. سمجھ نہیں آ رہی کچھ بات. وہ بھی تفشیش کے موڈ میں تھا کہ فدار نے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں گول گھمائیں. اگر آپ کی نظر میں 14-15 سال کی لڑکیاں بچے ہیں تو یقیناً آپ خود ابھی 25 کے ہی ہوئے ہوں گے. ہنا کے منہ سے بے ساختہ ہنسی نکلی تھی. ڈاکیے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے غصے سے انہیں گھورا. پوسٹ ہو جائے گا، فکر نہ کریں، جائیں اور جا کر سو جائیں. وہ بیزاری سے بڑبڑا کر خط ایک طرف رکھنے لگا. پوسٹ آفس سے باہر نکلتے ہی اپنے بکھرے بالوں کو پونی میں سمیٹنا شروع کیا. ہنا مسلسل ہنس رہی تھی. حد ہے فدار، لوگ ہمیں کبھی بڑا کیوں نہیں مانتے؟ فدار نے طنزیہ انداز میں آنکھ ماری تھی. کیونکہ وہ اب بھی ہماری ان بچیوں کی تلاش میں کر رہے ہیں جو گڑیا سے کھیلتی ہیں. کاش انہیں یہ پتا ہوتا کہ ہم نے گڑیوں کے بجائے ان کی سلطنت کے دھاگے کھینچنا شروع کر دیے. ہنا کا کہکہا گونجا. وہ دونوں اب سڑک پر مٹر گشتی کر رہی تھیں. فدار کے لیے ہنا کی پسندیدگی کسی راز کی طرح نہیں تھی. وہ جانتی تھیں کہ ہنا کاٹن کینڈی کی دیوانی. راستے میں ایک ٹھیلے والے کے پاس رک کر فدار نے اپنی پینٹ کی جیب سے والٹ نکالا اور ایک کاٹن کینڈی خریدی. وہ ہمیشہ صرف ایک ہی خریدتی تھی. ہنا نے نہیں پوچھا لیکن اسے پتا تھا فدار خود کیوں نہیں کھاتی. شاید وہ ہنا کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی تھی یا پھر اس کے دل میں بھی کوئی ایسی ادھوری خواہش تھی جسے وہ صرف ہنا کو کاٹن کینڈی کھاتا دیکھ کر ہی پورا کر لیتی تھی. گلابی کاٹن کینڈی ہنا کے ہاتھ میں تھی اور سڑک کی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں اپنی چھوٹی سی سلطنت کی شہزادیاں بنی اپنی اگلی شرارت کی منصوبہ بندی میں مصروف تھی. ہنا مسلسل سوچ رہی تھی. فدار کے ساتھ کوئی پورا نہیں آ سکتا. وہ جتنی تیز تھی اتنی ہی گہری بھی تھی. استقبال کی خنک رات، اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی میں ان دونوں کے بیچ ایک گہرا سکوت تھا جو جلدی ایک نئے طوفان کی نظر ہونے والا تھا. فدار جو ہمیشہ ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح اپنے ہر قدم کو تول کر رکھتی تھی، اس نے ہنا کی طرف دیکھا. اس کی نظر میں ہنا کے لیے محبت بھی تھی اور ایک عجیب سا طنز بھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس معصوم سی لڑکی کو کسی بھی سمت بھٹکانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. فدار نے ہنا کا ہاتھ تھامے رکھا، گویا اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی.
اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ ناک پر درست کیا۔ تو اب بتاؤ، میرے خیال میں تم نے بہت سکون سے وقت گزار لیا، اب میری باری ہے۔ اگلی پہیلی کے لیے تیار ہو؟ ہنا چہک اٹھی۔ کاٹن کینڈی کا ایک ٹکڑا توڑتے ہوئے اس نے زور سے کہا، بالکل تیار ہوں۔ سچ کہوں تو تمہاری ان شرارتوں پہیلیوں کے بغیر یہاں سب کچھ کتنا پھیکا لگتا ہے۔ بولو کیا ہے اس بار؟ فدا رکی، اس نے اپنے قدم زمین پر جمائے اور ہنا کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پہیلی کہی، سب کچھ بتاتا ہے مگر خود خاموش رہتا ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو سچ کو کبھی نہیں چھپاتا؟ ہنا نے کاٹن کینڈی کھاتے ہوئے پہیلی کو دہرایا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سوچنا شروع کیا۔ خاموش مگر سب بتاتا ہے، وہ کچھ تم الجھن میں رہی۔ فدار مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں وہی پرانا طنزیہ رنگ تھا۔ ہنا نے کاٹن کینڈی کا آخری ٹکڑا کھاتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں اسے ڈھونڈ ہی لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ فدار نے ہنا کی طرف ایک طویل اور گہری نظر ڈالی۔ اسے ہنا کی اس معصومیت پر رشک بھی آتا تھا اور ترس بھی۔ وہ بہت آسانی سے باتوں کے بھول بھلیوں میں کھو جاتی تھی اور فدار کے لیے اسے بھٹکانا ایک چٹکی کا کام تھا۔ فدار نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور وہ دونوں سڑک کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ہنا کے لیے یہ صرف ایک کھیل تھا مگر فدار کے لیے یہ اس زندگی کا آغاز تھا جہاں اب پردے اٹھنے والے تھے۔ فدار کی مسکراہٹ میں چھپی وہ گہرائی ہنا کی سمجھ سے بالا تر تھی، اور شاید یہی وہ چیز تھی جو انہیں ایک دوسرے سے الگ اور ایک دوسرے کا لازم و ملزوم بناتی تھی۔ گل آنٹی کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر آ چکا تھا، مگر اب سکون کے ساتھ ساتھ ایک نئی رونق بھی شامل تھی۔ حال میں سلطان، عشا اور آیت کے درمیان ایک دلچسپی پرندوں والی گیم چل رہی تھی۔ اصول سادہ تھے، اگر کوئی پرندہ اڑائے گا تو سب کو ہاتھ اڑانے ہوں گے، مگر غلطی سے کسی نے جانوروں کا نام لے کر اڑانے کا کہا تو کسی نے ہاتھ اٹھا دیا تو وہ گرفتار سمجھا جائے گا۔ کھیل اپنے عروج پر تھا۔ عشا اپنی ہنسی دباتے اچانک بولی، بھینس اڑی۔ سلطان پوری طرح کھیل میں مگن تھا، فلو میں بغیر سوچے سمجھے ہی چیخا، اڑی۔ کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ آیت نے معصومیت سے سر پر ہاتھ رکھا، ارے بابا، بھینس تو زمین پر چلتی ہے اور وہ کب اڑنے لگی؟ پکڑے گئے آپ۔ عشا نے فوراً حملہ کیا، سلطان کو گردن سے پکڑ کر صوفے پر پڑے کشن پر اوندھے منہ گرا دیا۔ پکڑے گئے نا، آ جاؤ بیٹا، بابا کی بینڈ بجانے کا وقت ہے۔ عشا نے اپنی پوری طاقت سلطان کی کمر پر رکھی اور آیت بھی خوشی سے چیختی ہوئی عشا کے ہاتھ کے اوپر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ دیا۔ بتائیں کس کا ہاتھ اوپر ہے؟ سلطان کشن میں منہ چھپائے ہنس رہا تھا۔ تمہارا ہاتھ ہے، اس نے عشا سے کہا۔ نہیں بابا، میرا ہاتھ تھا، آیت نے فخر سے کہا۔ عشا نے ایک زوردار دھم سلطان کی کمر پر رسید کی اور پورا ہار ان کے ہنستے ہوئے کہکہوں سے بھر گیا۔ اسی لمحے آیت کی فکر ابھری، بس ماما بس، میرے بابا کو اور نہیں مارے۔ وہ جھک کر سلطان کی کمر سے لپٹ گئی تو سلطان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہائے میں صدقے، دیکھو سیکھو کچھ میری بیٹی سے۔ ابھی یہ ہنسی مذاق جاری تھا کہ سلطان کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر یگی کا نام دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کال اٹھا کر اس نے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ کال جڑتے ہی یگی کا چہرہ اسکرین پر اتنا بڑا ہو کر آیا کہ سب چونک گئے۔ ابے او، ہمٹی ڈمٹی کے رشتہ دار، موبائل سے تھوڑا دور ہو جا، کیا کیمرے سے باہر کر نکل کر آئے گا؟ سلطان نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ یگی ہنسا، تو بڑا توج ظالم ہے، قسم سے مجھے لگا تھا بلاک کا مطلب دوستی ختم ہو جانا ہے۔ یگی ابھی بول ہی رہا تھا کہ حلیہ نے موبائل چھین لیا۔ مرحبا عبدر بھائی، عشا اور آیت کہاں ہیں؟ عشا نے پیچھے سے سر نکالا اور آیت فوراً سلطان کی گود میں بیٹھ کر بولی، مرحبا حلیہ آنٹی۔ ساحر کہاں ہے حلیہ؟ ساحر جو بیڈ پر غصے سے بیٹھا تھا، حلیہ نے کیمرہ اس کی طرف کیا۔ مرحبا آیت، ساحر نے سرسری سا کہا۔ آیت نے منہ موڑ لیا، میں بات نہیں کروں گی، تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو۔ ساحر نے آنکھیں نکالی، تم تو بڑی سچ کی مہارانی ہو نا؟ سلطان کے کان کھڑے ہوئے، اوئے دیسی ککڑ، ذرا تمیز سے بیٹی ہے وہ میری۔ ساحر نے کمبل سر تک تان لیا، اسی بات کا تو دکھ ہے انکل۔ سلطان نے یگی کی طرف دیکھا، یگی اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے، تم واپس آؤ ذرا، تمہارے اور تمہارے اس پروڈکٹ کے پرزے نہ کسے تو میرا نام بدل دینا۔ حلیہ زور سے ہنسی۔ سلطان نے فون اٹھایا اور حال سے باہر گراج کی طرف نکل گیا۔ اب لہجہ بدل چکا تھا۔ یگی سب ٹھیک ہے؟ سلطان کی آواز میں سردی تھی۔ نہیں بھائی، یہاں کی نقل و حرکت تیز ہو گئی ہے، انہیں پتہ چل گیا وہ اسے تمہاری کمزوری سمجھ رہے ہیں، حالات خطرناک ہیں یگی۔ یگی نے سنجیدگی سے جواب دیا، سنبھل کر رہنا، تمہارے ساتھ فیملی ہے، کوئی حماقت مت کرنا۔ سلطان نے سختی سے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم اپنا خیال رکھنا، تم پر نظریں زیادہ ہیں، یگی نے سنجیدگی سے کہا۔ سلطان طنزیہ مسکرایا، تو گھر آ کمینے، تیری وہ پرانی ادھوری پٹائی باقی ہے،
तेरी सर्विस ठीक से करूँगा। यज्ञ दस्सा। ओह हेलो मिस्टर धुआंधार, किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं पहले वाला यज्ञ नहीं रहा, अपना सिस्टम अपडेट हो गया है। अपनी बात के आखिर में उसने बिजली की तेज़ी से कॉल काट दी। वो जानता था कि अब उसे आगे से लाइव लानत मौसूल होने वाली है। इज्जत बचाता वो मौके से पहले ही फरार हो चुका था। सुल्तान हंसा, उसने गहरी सांस ली, कंधे झटके और घर दाखिल हुआ। वो नन्ही परी अब सो चुकी थी, और जब वो सो जाती थी तो फिर करीब चाहे जंग हो या बम फटे, उसे कुछ फिक्र नहीं थी। सुल्तान ने इस पर कंफर्टर दुरुस्त किया, झुककर इसकी पेशानी चूमी। करीब खड़ी लड़की अभी उसकी बेतकल्लफाना जज्बाती कार्रवाई देख ही रही थी कि लम्हे में इसका वजूद एक झटके से हवा में लहराया। सुल्तान ने उसे बाहों के हिसार में जकड़ लिया था। ईशा ने फ़ौरन अपने दोनों बाजू उसके मजबूत गले में हमाल कर दिए ताकि खुद को गिरने से महफूज कर सके, जबकि इसके दिल की धड़कनें सुल्तान के सीने पर धमक रही थीं। वो इसे अपने हिसार में लिए लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट सजाए आद के कमरे से बाहर निकला। वो चलते हुए रुका नहीं, बल्कि उसे लिए सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। क्या कह रही थी तुम कुछ देर पहले? ज़रा दोबारा बताना तो। उसकी आवाज़ में गहरी खनक और शरारत थी। धमकियाँ दी जा रही थी ना मुझे। रुको ज़रा, अब तुम्हें ना मेरा डर नहीं रह गया। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें। उसने अपनी घनी भवें उचकाया और सीधे अपने कमरे की तरफ दाखिल हुआ। ईशा ने एक गहरा सांस लेते थूक निकला। मैंने कब कब धमकी दी भला आपको? उसके लहजे में ऐसी अयारी भरी मासूमियत थी कि सुल्तान के कदम एक पल के लिए ठहर गए। वैसे लिए बालकनी में आया और पानी अपनी पसंदीदा जगह इस सफ़ेद झूले पर आ बैठा। उसका चेहरा इसके चेहरे के बेहद करीब था। उसकी सांसें ईशा के चेहरे को छू रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है? अभी कुछ देर पहले बड़ी ज़ोरदार धमकी दी थी ना कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ज़रा करो तो मैं भी देखूं कितनी ताकत है तुम में। सुल्तान की आंखों में एक चमक थी जो ईशा के वजूद में हलचल मचा गई। वो थोड़ा सा पीछे हटी, मगर सुल्तान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे वापस अपने करीब कर लिया। अरे आप तो सीरियस ही हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसने मिनमिनाते हुए अपनी सफाई पेश की, मगर सुल्तान की नज़रें नहीं हट रही थी। मजाक? सुल्तान ने अबरूज खाए। मैं क्या करूँ क्या मजाक अभी? उसके चेहरे के इतना करीब हो गया कि ईशा को उसकी गर्म सांसें अपने रुखसारों पर महसूस होने लगी। वो अपनी हंसी दबाकर नज़रें झुका गई। बदला लेंगे अब आप मुझसे? उसने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। बदला लेने पर अगर मैं आ गया ना बेगम, तो तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और छुपने की बस एक ही जगह होगी, मेरा हिसार। वो झुककर उसके कान के इतना करीब हुआ कि ईशा का पूरा वजूद सनसना गया। उसे सुल्तान की दाढ़ी की हल्की सी चुभन अपने रुखसार और गर्दन पर महसूस हो रही थी, जो उसकी पल पल बदलती कैफियत को मज़ीद गहरा कर रही थी। उसकी बिखरती हुई कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ होना इस पागल आदमी का सबसे पसंदीदा काम था। सुल्तान ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बेख्तियार झुककर उसके दाहिने रुखसार पर लब रख दिए। ईशा ने अपनी मुस्कुराहट को होंठों में कैद कर लिया। डरा करो मुझसे लड़की, डरा करो। उसने सरगोशी की। वो खुलकर हंसी। क्यों, आप डायनासोर हैं जिससे मैं डरूं, या फिर कोई आदमखोर? हाँ, आदमखोर तो है ही। सुल्तान ने हंसी दबाते हुए मसनूई संजीदगी इख्तियार की। खुदा का खौफ करो, शरीफ आदमी हूँ मैं, क्यों गैर अदली इल्ज़ामात लगा रही हो? ईशा ने उसे घूरते हुए तंज़िया अंदाज़ अपनाया। हाय हाय, मेरा सबसे बड़ा शराफत का गुलदस्ता, सदके ना जाऊँ आपकी। वो बेअख्तियार हंस पड़ा। उसने ईशा का सर अपने सीने पर रखा और पाँव से ज़मीन पर झूलने वाले झूले को हल्की सी जुम्बिश दी। अब अगले कुछ दिन तुम्हारा ये गुलदस्ता बिल्कुल फ्री है, मिलकर सारे ऑर्डर्स कवर कर लेंगे, सुल्तान ने नरमी से कहा। ईशा ने उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए धीमी आवाज़ में कहा था। सुल्तान ने शरारत से लब दबाए। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारा घर कुछ सूना सूना सा है? ईशा ने भवें सुकेड़ी। नहीं तो सूना क्यों है? हमारा घर तो मुकम्मल है। मेरी दुनिया तो इस छोटी सी जन्नत के गिर्द घूमती है। सुल्तान ने उसके बालों को अपनी उंगलियों में रोल किया। मुकम्मल तो है, मगर अब मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा रुका। क्या? ईशा ने चेहरा उठाकर उसे मुतजस्सिस नज़रों से देखा। सुल्तान ने उसकी आंखों में शरारत से झांका। तुम्हें नहीं लगता कि आयत को अब एक अदद छोटी सी कंपनी की ज़रूरत है? ईशा की मुस्कुराहट एक पल में थम गई। उसके गालों पर हया की गहरी सुर्खी फैल गई थी। उसने सुल्तान को घूर कर देखा, मगर वो अपनी बात पर डटा रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल तुम जैसा शरारती या फिर मेरे जैसा ज़िद्दी। सुल्तान ने उसे तंग करने के लिए मज़ीद करीब होते हुए कहा। वो भी उसे घूर रही थी। ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने कौन सा कोई एटम बम मांग लिया तुमसे? ईशा ने नाक सुकेड़ी। बाज नहीं आते ना आप?
सुल्तान ने गहरी आँख भरी और झूले की पुष्ट पर सर टेक दिया। बात तुम नहीं आती, बस मुझे तरसाना, सताना और मेरी सब्र की हदूद आजमाना तुम्हारा पसंदीदा काम है, जो बड़ी मेहनत और लगन से करती हो, है ना? ईशा ने उसके सीने पर एक हल्का सा मुक्का जड़ दिया। आप बहुत बदमाश हो गए हैं अब्दुर, कसम से। सुल्तान खुलकर हंसा। अच्छा, बदमाश, तो तुम्हें बदमाशी दिखनी है? ट्रेलर दिखाऊं क्या थोड़ा? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या पीछे हटती, सुल्तान एक झटके से उसे अपनी आहनी गिरफ्त में लिया और उसे अपने सीने से लगाकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो गया। मुकाबले लड़की का दिल जैसे गले में अटक गया था। उसके रुखसारों पर हया की सुर्खी फैल गई और वो इस आहनी गिरफ्त में चिड़िया की तरह फड़क उठी थी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हैं? रात बहुत हो गई और मुझे नींद आ रही है, प्लीज़। सुल्तान ने इसकी बात को हवा में उड़ा दिया और इसके चेहरे, माथे और रुखसारों पर अपनी मोहब्बत की छाप जब्त करने में मसरूफ़ हुआ। ईशा की कैफियत अजीब थी। वो एक तरफ खुद को इसकी छुड़वाने की कोशिश करी तो दूसरी तरफ सुल्तान की शिद्दत उसे पिघला रही थी। सुल्तान ने इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं और उसके मजबूत हाथों में ईशा की कलाइयों पर मौजूद चूड़ियाँ हल्के से खनकी। गिरफ्त इंतहाई नरम मगर अटूट थी। अब्दुर, वो सहम कर पुकार उठी। सुल्तान ने उसकी ठोड़ी पर लब रख दिए। कितना भागोगी मुझसे, और आखिर कब तक? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम मुझे कितना आजमा रही हो? प्लीज़ थोड़ा ख्याल कर लो। वह हया के मारे लब काट रही थी। उसका चेहरा तप रहा था। सुल्तान ने उसके लबों पर एक नन्ही सी मोहर सुस्त की, जिस पर वह बिजली की तेज़ी से सर झुका गई। उसकी एक नाजुक सी हरकत पर वो जैसे हकीकत की दुनिया में लौटा। उसने अपनी पोजीशन पर गौर किया। उस नाजुक सी चिड़िया को कितनी सख्ती से जकड़े बैठा था। उसने अपनी गिरफ्त ढीली की और उसे खुद से लिपटा लिया। कुछ देर खामोशी रही। सुल्तान के दिल की धड़कनें ईशा के कानों में गूंज रही थी। आई एम सॉरी, सुल्तान ने नरमी से कहा और इसका सर चूम लिया। न जाने क्या हो जाता है, कभी कभी रोक नहीं पाता खुद को। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी। ईशा ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जैसे इसकी बात की नफ़ी कर रही हो कि इसे कोई तकलीफ़ नहीं। मगर वो खामोश रही। चंद पल उसे तकने के बाद सुल्तान उसे गोद में उठाता कमरे में लाया। उसने अपनी शर्ट उतारी और सीधा वॉशरूम में चला गया। पीछे पड़ी वो नाजुक सी जान अपने दिल में झांक कर थोड़ी सी शर्मिंदा हुई थी। उसको लगता है कि वो इसे अनकंफर्टेबल करता है, मगर हकीकत में तो वो उसकी गिरफ्त में खुद को दुनिया की सबसे मजबूत और महफूज औरत समझती थी। वो अपने इस ख्याल पर शर्मिंदा थी कि वो उसे इतनी जल्दी क्यों पिघल जाती है, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। काफ़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसने वार्डरोब से शर्ट निकाली। मुझे एक छोटा सा काम है, उसने बाल पोंछते हुए कहा। ईशा ने चौंक कर उसे देखा। कौन सा काम है और कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? उसने तफ्तीश शुरू की। हॉस्पिटल जाना है, एक दोस्त एडमिट है, उसी की खैरियत मालूम करनी है। 1 घंटे तक आ जाऊँगा। ईशा ने उसकी आंखों में झाँका, मगर वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी, सिर्फ एक गहरी संजीदगी थी। उसने सर हिला दिया। ठीक है, ध्यान से जाइएगा और जल्दी ईंदान, मैं इंतज़ार करूँगी। वो मुस्कुराया और कमरे से निकल गया। वो सड़क पर पैदल ही चल रहा था, मगर आज हुलिया कदरे मुख्तलिफ था। नीले रंग की फॉर्मल शर्ट पर स्याह लॉन्ग कोट और सलीके से बने बाल। आज वो हकीकत में अब्दुलबारी लग रहा था। रात अब इससे डरती नहीं थी। अंधेरा अब इससे खफा हो चुका था, मगर सुल्तान को इसकी खफकी ही भली थी। हॉस्पिटल की फ़िज़ा में दवाइयों और सराउंड की एक ऐसी आमेज़िश थी जो किसी भी कमज़ोर दिल इंसान का दम घुटने के लिए काफ़ी थी। रात के इस पहर आईसीयू का कॉरिडोर अपनी सफ़ेद दीवारों और धुंधली रोशनियों के साथ किसी भूल भुलैयों जैसा लग रहा था। वो जब हॉस्पिटल के गेट से अंदर दाखिल हुआ तो उसके वजूद से उठने वाली लहरों ने माहौल के हर दर्जा हरारत को मुंजमद कर दिया। उसके चेहरे की संजीदगी चट्टान की मानंद थी। आंखें किसी बर्फानी कहर की तरह सर्द और बेजज्बात थी। वो हर कदम इंतहाई नपीतुली और धीमी रफ्तार से उठा रहा था, जैसे वो अपनी ही हरकतों के शोर से इस खामोशी को तोड़ना नहीं चाहता था। आईसीयू के भारी दरवाजे को उसने जब अपने आने हाथों से धकेला तो कब्ज़ों से निकलने वाली हल्की सी चिड़चिड़ाहट ने जैसे कमरे की मौत को भी चौंका दिया। अंदर दाखिल होते ही मशीनों की एक ना खत्म होने वाली बीप बीप की आवाज़ें कानों में तीर की तरह उतर गई। कमरे के वस्त में वो बिस्तर था जिस पर मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला वो शख्स लेटा हुआ था। वो वहाँ पहुँचकर एक लम्हे के लिए साकत खड़ा हो गया। उसकी नज़रें उस आदमी के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव पर थीं, जो सुल्तान के लिए किसी मौसीकी से कम नहीं थी। उसने अपने कोट के बटन खोले, अपनी आसीनों को थोड़ा ऊपर किया और बेड की साइड पर पड़ी हुई फौलादी कुर्सी को ज़रा सा खिसकाकर उसके करीब हुआ। उसकी हरकतों में एक ऐसी हैबत थी कि अगर वो आदमी होश में ना होता तब भी उसकी रूह खौफ से कांप उठती थी। सुल्तान ने झुककर इसके शख्स की आंखों में देखा। वो आंखें जो सुर्ख हो चुकी थीं और जिनमें सुल्तान के लिए नफ़रत की एक आखिरी चिंगारी बाकी थी। सुल्तान का चेहरा उस वक्त इतना करीब था कि वो उसकी सड़ती हुई सांसों को खुद महसूस कर सकता था, मगर सुल्तान की पेशानी पर शिकन तक नहीं आई। तुम्हारा घर,
तुम इसे नहीं बचा पाओगे सुल्तान। तुम जितना इसे समेटने की कोशिश करोगी वो रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसलता जाएगा। वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ इंतकाम का आनी शिकंजा मज़ीद आनी हो चुका है। वो शख्स आमता हुआ हंसा। उसकी हंसी में खून के बुलबुले बन रहे थे। सुल्तान ने इसके अल्फाज को ऐसे सुना जैसे वो किसी परिंदे की चहचहाट सुन रहा हो। तुम्हें लगता है ये खामोशी, ये शराफत का लम्हाता तुम्हें बचा लेगा? नहीं सुल्तान, हिसाब तो तुम्हें देना होगा। तुमने सोचा कि एक नई ज़िंदगी के पर्दे में छुपकर तुम अपने अंदर के इस दरिंदे को मात दे दोगे, वो दरिंदा जो खून की बू सूंघकर बेदार होता था। तुम खुद को कितना धोखा दोगे। वो हंसा और उसकी हंसी में एक करक सी खांसी फूटी जो उसके ज़ख्मों को मज़ीद चाक कर रही थी। हकीकत में तुम वही बेरहम शिकारी हो जिसकी भूख दुनिया की किसी आसाइश से नहीं मिटती, जिसकी भूख सिर्फ और सिर्फ शिकार के इन टुकड़ों से मिटती है जो तुम अपनी दरिंदगी से ज़मीन पर बखेरते हो। अपनी पहचान मत भूलो। तुम एक दरिंदे हो और दरिंदे कभी पालतू नहीं होते। वो तो बस मौका मिलने का इंतज़ार करते हैं। वो बमुश्किल बोल पा रहा था। सुल्तान खामोश खड़ा था। उसने उसकी बात रोकने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उस आदमी ने अपनी बात रोकी तो सुल्तान ज़रा सा झुका। उसने धीरे से इस आदमी के करीब लगी ऑक्सीजन का सिर घुमाया। एकदम से कमरे में सन्नाटा छा गया, सवाए इस मशीन की मुसलसल टोन के जो वार्निंग दे रही थी। वो आदमी तड़पने लगा। उसके हाथ हवा में लहराने लगे, आंखें हल्कों से बाहर को आने लगी। सुल्तान उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, जैसे कोई मुसव्वर अपने कैनवस पर आखिरी ब्रश चला रहा हो। जब इस शख्स की रगें नीली पड़ने लगी तो सुल्तान ने आहिस्तगी से ऑक्सीजन का सिरा वापस घुमा दिया। कमरे में हवा का एक ज़ोरदार झोंका आया और वो शख्स दीवानावार सांस भरने लगा। सुल्तान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तुम्हारी ये पूरी ताकत, तुम्हारा गरूर, तुम्हारे ओहदे, ये सब महज चंद लम्हों के मोहताज हैं। बस यही है तुम्हारी औकात। तुम्हारा तो अपनी सांसों पर भी इख्तियार नहीं और चले हो दुनिया पर राज करने। तुम इस रब के सामने अकड़ नहीं सकते। अगर अकड़ोगे तो वो तुम्हें चंद लम्हों में खाक कर डालेगा। उसकी आवाज़ में गहराई और संगीनी का एक ऐसा आलम था जो दीवारों को भी दहला रहा था। तुमने कहा कि मैं अपना पहचान भूल गया। हाँ, मैं भूल चुका था। मैंने खुद को खुद में ही दफना दिया था ताकि मैं अच्छा बाप, एक बेहतरीन शोहर बन सकूं। उसने एक कदम पीछे हटाया, अपने कोट का दुरुस्त किया। अपने मालिक को पैगाम पहुंचा देना। अगर तुम लोगों ने मेरी फैमिली की जानिब आँख उठाकर भी देखा तो मौत भी तुमसे पनाह मांगेगी। सुल्तान, अगर लौट आया तो तुम लोगों को छुपने के लिए कोई बिल, कोई सुराग, कोई ओट नहीं मिल सकेगी। तुम्हें तुम्हारी कब्रें भी पनाह नहीं दे सकेंगी। तबाही के दर अगर मैंने अपने हाथों से दोबारा खोले तो याद रखना, खुदा भी तुम लोगों की चीखें सुनने से इनकार कर देगा। तुर्की की सड़कों पर तुम्हारी नस्लों का सन्नाटा ही बाकी रह जाएगा। दुआ करो कि दरो दीवार बंद ही रहें। उसने हद दर्जा गज़ब से कहा। वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए उसने कॉल मिलाई। वो सड़क पर चल रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसे रास्ता दे रहा। वो अब इस अंधेरे का बादशाह नहीं था, वो खुद वो स्याह कहर था जिसे रात भी पनाह मांगती है। उसका एक एक कदम ज़मीन पर एक गहरा निशान छोड़ रहा था। उसने कोट का कॉलर ऊपर किया और हाथ जेब में डालकर इस्तांबुल की ठंडी बेरहम सड़कों पर चलने लगा। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उसकी बीवी की मुस्कुराहट और बेटी की मासूम आवाज़, और वो इस जन्नत को बचाने के लिए जहन्नुम से गुजरने को तैयार था। वो जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने गहरा सांस लिया और अपने चेहरे की सख्ती को पिघलाकर वही नरम तासुर चढ़ा लिया। कमरे में रोशनी मध्यम थी। वो बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी, शायद उसके इंतज़ार में। सुल्तान को अंदर दाखिल होते देख उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी तेज़ निगाहें सुल्तान के चेहरे पर मौजूद एक अजीब सी थकन और दूर की कैफियत को पढ़ रही थी। इतनी देर हो गई? ईशा ने अपनी किताब बंद करते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में वही प्यार था जिसने सुल्तान के अंदर के दरिंदे को चंद पल के लिए जंजीरों में जकड़ दिया था। सुल्तान ने मुस्कुराकर अपनी घड़ी उतारी और उसे दराज में रखा। हाँ, तो उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। वक्त का पता नहीं चला। उसके लहजे में ऐसी सदाकत थी कि किसी भी शक की गुंजाइश न थी। वो उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। उसने अपना हाथ ईशा के बालों में डाला और उसकी नरमी को महसूस किया। तुम क्यों अभी तक जा रही हो? मैंने कहा था ना कि मेरा इंतज़ार मत किया करो। ईशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आप जब तक घर ना हो नींद कहाँ आती है? सुल्तान का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का। वो जानती थी जिसके हाथों को वो अपनी मोहब्बत से छू रही अभी कुछ देर पहले मौत का सौदा करके आया। सुल्तान ने झुककर इसके माथे पर बूसा दिया। अपना ख्याल रखा करें अब्दुर, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है अक्सर। उसने गोया उसे इशारे से ही तमाम बात कहती थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। चंद पल वो उसे देखता रहा।
میری دنیا تم دونوں، اور یہ میری دنیا میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس نے سرگوشی کی، اتنی قیمتی کہ میں اپنی روح بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں تاکہ میری دنیا کی یہ مسکراہٹیں کبھی متھل نہ پڑیں۔ ایشا نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اس کی تیز آنکھوں میں فکر چمک رہی تھی اور وہ اس کی فکر کی وجہ اچھے سے جانتی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سلطان نے اسے مزید قریب کیا، جیسے وہ اس کی دنیا کی ہر برائی اور ہر خوف سے محفوظ کر لینا چاہتا ہوں۔ سب ٹھیک ہے، جب تک میں ہوں سب ٹھیک رکھوں گا، فکر نہ کیا کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کمرے کی خاموشی میں سلطان کا دل کسی جنگ کی ڈھول کی طرح بج رہا تھا، لیکن اب وہ جان گیا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ زندگی ایک بار پھر اسے آزمانے والی تھی، اور اس بار کی آزمائش اس پر وہ کتنا پورا اترے گا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔